रह जाती है। मुझे लगता है कि बड़ा वाज़िया तौर पर बयान भी हुआ और बड़े वाज़िया तौर पर कहा भी गया है यहाँ पर। तो हमारे पास किबला आमिर भाई आए हैं। सलाम वालेकुम सलाम आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र है। आप सुनाओ, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ आमिर भाई। अच्छा, किसी वक्त मैं आता हूँ तो मैं, क्योंकि एक तो दो मोबाइल हैं, दो आईडी हैं, किसी वक्त मैं अभी भी मैं दूसरी ब्राड पे बैठा हुआ हूँ, दूसरी आईडी से। अभी जी होता है कि मैं बिजी होता हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जो भी किसी मुसलमान के पास तौफीक है, वो कुरान से बात करता है, हदीस से बात करता है, मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब से बात करता है। इवन वो थपेड़े मारता है, इनको दीन को रुस्वा करता है, जो भी करता है वो हर एक की अपनी सोच, अपनी अपनी अक्ल और अपनी अपनी समझ। शाह साहब चले गए मेरे ख्याल है, किधर ही। वो शाह साहब बैक पे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह तो मेरे बाप की पता नहीं बरात थी या किसकी बरात थी, उस पर सासकानी ने जो शाह साहब को और सियालवी साहब को गंदे गंदे अल्फाज बोले हैं, वो आपके नोटिस में है ना? मेरे नोटिस में आमिर भाई नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन ऐसे बोले होंगे उन्होंने फिर। वजह वजह तो वो अमर हक वाली है, लेकिन वो बहाना बना के इनको गालियां दे रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि ये तो मिर्ज़ाइयों की आवाज़ है और मिर्ज़ाइयों की ख्वाहिश है कि कोई बंदा जो इनमें से बोलने वाला हो, भले वो किसी भी तरह का हो, किसी भी अंदाज से बात करता हो, उसको नील किया जाए। गलतियां सब लोगों से होती हैं और उनसे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, हर बंदा ही करता है। पर जो हरकत इन लोगों ने ही एक दो बंदा है बस, सिर्फ उन्होंने जो बेहयाई की हदें क्रॉस करनी शुरू कर दी हैं। अनकरीब ये मिर्ज़ाइयों की झोली में बैठकर मुसलमानों पर संगवारी करेंगे। तीन चार बंदे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल मैं नहीं कहता, किसी को मैं डिक्टेट नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मेरी ज़ात की लड़ाई हो ना, मेरी अपनी ज़ात की, भाई मुझे किसी ने गाली दी या फलां मुसलमान ने, आप उसको अपने पास ना बिठाओ, तो ये मेरी ज़ाती नफसानी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये मुसलमान हैं, शाह साहब हैं, सियालवी साहब हैं, अमर हक है, अहीर है, ये डी ग्रुप है, कोई भी है, जाहिद भाई, साहिल भाई, किसी भी तरीके से कोई बात कर रहा है, वो अपने तक कोशिश कर ही रहा है ना, जो उसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है या जितना अल्लाह किसी से काम लेना चाहता है। तो ये जो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी उनकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं, ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया तरीक है, और बल्कि अनएक्सेप्टेबल है कि आप मिर्ज़ाइयों को साथ मिला के, मिर्ज़ाइयों वाली बोलियां बोल के किसी मुसलमान डिबेटर पर फतवे देने शुरू कर दें, उसको फिर गालियां देनी शुरू कर दें, फिर उसको भी नहीं, साथ दूसरे मुसलमानों को भी गालियां देनी शुरू कर दें कि ये फलां जो है ये इस तरह का है। इसके जो कुछ इसने सुबह लफ्ज़ बोले, मैं तो वो दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा इतना ही कहने का मकसद, खुदा के लिए आंखें खोलें ऐसे लोगों को, कम अज़ कम मुसलमानों के लिए, मेरे लिए नहीं, बाकी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का एक काज है, मुश्तरका काज है, उसके लिए ही खुदा के लिए इन लोगों को झटकें या इनकी मजम्मत करें या इनको नीचे फेंक के कहें कि पहले जाके ना सीखो अपना बात किससे करनी है। अगर किसी से इख्तलाफ करना है मुसलमान भाई से, तो वो कैसे करना है, करते हैं। हमसे कौन सा कोई इख्तलाफ नहीं करता, हम कौन सा कोई मतलब वो दूध के धुले हुए हैं कि हमारी हर बात मतलब सोने पे सुहागा होती है, गलत होती नहीं है। हम भी गलतियां करते हैं, हमारे साथ भी भाई अपने इख्तलाफ करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप पर्सनली किसी बंदे के साथ जो भी बात करना चाहते हैं, प्राइवेटली उसको समझाएं कि भाई ये देखिए आपने ये गलती कर दी, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, उसको थोड़ा सरजू कर लें या इसको इस तरह से कर लें ताकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये जो टिकटॉक के ऊपर किसी को ब्राड लगा के उसको कंडेम करना है, ये दरअसल उसको जलील और रुस्वा करना है, उसकी खटिया खड़ी कर रहे हैं, ना कि उसकी इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह के नाम पर एक फसाद है जो पिछले वैसे तो कई महीनों से जारी था, लेकिन अब एक ये मौका, एक बहाना बन गया। वो अमर हक भाई से कोई ऐसी स्लिप ऑफ टंग हुई तो उन्होंने माजरत भी किया सब मुसलमान भाइयों से
میں تو پہلے ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ سلطی سلطی اس معاملے میں کرتا، لیکن انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی، ہمارے ہی پلاٹ سے وہ میرے ساتھ ہی بات کر رہے تھے، وہ انہوں نے اپلوڈ بھی کر دی کہ بھائی کسی مسلمان کو اگر میرے لفظوں کے چناؤ سے غصہ آیا ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ یقیناً الفاظ کے چناؤ میں گنجائش ہے، اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، تو وہ تیزی میں بات ہو جاتی۔ کل کو ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، ہو سکتا ہے یار، بات کے دوران کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہوگی، پرسوں آپ کی باری ہوگی۔ تو اس رویے کو ختم کروائیں۔ جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ اپنے ذاتی وہ نفسانی خواہش کو وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی مسلمان ڈیبیٹر پر، کسی مسلمان بھائی پر اس طرح سے گھٹیا حملے کرتا ہے، گر کے نیچے بلو دی بیلٹ گالیاں دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو یار پیچھے کریں اور ان کو کہیں بھئی آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، آپ جا کے کسی اور برانڈ میں بات کریں۔ بہت سے لوگ ہیں بات کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ہے، دل کرتا ہے، زیادہ لوگوں کا دل کرتا ہے بات کریں، لیکن بہت ساری ان میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہر بندے کی بات آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ میری بات سے آپ اتفاق کریں کوئی ضروری تو نہیں ہے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کی بات مجھے نہ پسند آئے، تو چلو جس طرح کوئی جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن یہ تو کام نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک مسلمان بھائی بات کر رہا ہے، غلطی ہو گئی یا اس سے کوئی غلط، اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تبلیغ صحیح نہیں ہے، تو آپ براڈ لگا کے اوپر لکھ کے عمر حق کی گستاخیاں، عمر نذیر کی گستاخیاں، محمد اویس کی گستاخیاں، ابو بکر کی گستاخیاں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ اصلاح کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی، ذلیل کر رہے ہیں ان کو غیر مسلموں کے سامنے، کیونکہ یہاں پر غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں قادیانی، ان کو دکھانے کے لیے، ان کے سامنے اپنے بھائیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ جو حرکت ہے نا، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، میں صرف ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، میں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، لیکن میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے مسلمانوں کے متعلق یہ گھٹیا انداز اپنائے ہوئے ہیں لوگ، ان کی مذمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اوائڈ کریں، ان کو پیچھے کر دیں، ان کو اپنے ساتھ نہ بٹھائیں، ان کو پینل کے اوپر جگہ نہ دیں، اور ان کی آواز کو اوپر نہ یعنی پروموٹ نہ کریں کہ بھئی یہ لو جی آ کے کھل کے اپنا وہ زہر اگل لو یہاں پر کسی مسلمان بھائی کے خلاف۔ اتنا ہی مجھے کہنا تھا۔ آپ کو کوئی اس پہ اگر لگا کہ میں نے غلط کی بات کی ہے تو پہلے نہیں میں عمر بھائی، میں آپ کے ساتھ 100% آپ کے ساتھ ایگری ہوں، اور ہمیشہ ظاہری بات ہے آپ چونکہ بڑے بھی ہیں اور ایک شخصیت پرستی کے علاوہ ایسا نہیں ہے، چونکہ آپ کی عزت تو ہمارے دل میں ہے، بڑا بھی سمجھتے ہیں ہم، تو شخصیت پرستی کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور آپ ہمیں مجھے تو میں ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر سکتا ہوں، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے ایسا ہی پائیں گے، جو آپ نے بیان کیا تو ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ اللہ آپ کو عزت دے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی ٹک ٹاک آن کی ہے اور وہ دیکھا ہے کہ کراڈ ہے وہاں پر، میں نے دیکھا نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن گندی گندی گالیاں ان کو دے رہے ہیں، شاہ صاحب کو اور سیالوی صاحب کو، پتہ نہیں کیوں۔ وجہ وہی ہے عمر حق والی کہ یہ ان کی مطلب شرمگاہ کا نام لے لے کے ان کے اندر کیڑا ہے، مولوی ہیں، یہ کبھی تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ختم نبوت والوں کا منہ ہی کالا۔ تو ہم سارے جواری، ہم سارے شرابی، ہم سارے زانی، ہم سارے شاتم، ہم سارے، تو کام کون کرے گا؟ ان کا پپڑ آگے کرے گا ختم نبوت، ان کو تو پتہ نہیں ہے کسی بات کا، ایک لفظ نہیں بول سکتے کسی قادیانی کے پاس، اپنا تو نالج ہی کوئی نہیں ہے ان کا، نہ قادیانی کتب کا مطالعہ، نہ عقائد اپنے سے ہی پتہ ہے، وہ بیان کرنے آتے، بس صرف یہ یب یب ہے کہ ادھر یب یب کر لو مائک لے کے، ادھر یب یب کر لو جا کے مائک لے کے، تو باتیں کریں ہزار بار جا کے جو ان سے ہوتا ہے کریں، لیکن اگر یہ مسلمانوں کی اس طرح کھٹیا کھڑی کریں، مسلمانوں کا منہ کالا کریں، پھر یہ ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ اسلامی مقدسات کے بعد یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے میرے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اگر اس میں چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں تو ہم اس کو پرسنل میں ٹچ کر کے بتا لیں گے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے اس سے تو ہم اس سے بات کر لیں گے پرسنل میں۔ یہ تو نہیں کہ ہم اس کو براڈ لگا کے مرزائیوں کی براڈ پہ جا کے یا مرزائیوں کو اپنے ساتھ یہاں بٹھا کے تو ہم اس کی فلانٹنگ دینا شروع کر دیں، یہ اصلاح ہو رہی ہے۔
میں معافی منگواؤں گا، میں اس کو لتاڑوں گا، میں اس کو گالیاں دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ یہ اپنی طرف سے بڑے دیندار بنے ہوئے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ دین کی ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کرنی تھی جا کے غیر مسلموں سے۔ وہاں تو توفیق نہیں ہے، وہاں پر تو جا کے ان کے تو بھائی بنے ہوتے ہیں، وہ تو بھائی بھائی کر کے ایک دوسرے کی چمیاں لے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ جن مرزائیوں نے صبح سے لے کر شام تک، صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو ان کی گالیاں اور ان کی چیخوں کی آوازیں سنتے ہوئے سوتے ہیں۔ ان کے تو یہ بھائی بنے ہوئے ہیں، ان کی تو یہ آنکھ کے تارے ہیں، اور آپس میں مسلمانوں کے ساتھ دے مار 4.5، اس کی بہن کی ماں کی، اس کی بہن کی ماں کی۔ ہم تو کسی بھی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے لڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کچھ لوگ ہمارے کنٹرول میں ہیں نہیں، یقینی طور پر۔ یہاں پر ٹک ٹاک پر کئی ایسے لوگ ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ اپنی براڈے لگاتے ہیں، وہ گالیاں ہمیں بھی دیتے ہیں اور بھی کئی مسلمانوں کو دیتے ہیں، ان کا شاید مشن ہی، تو ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جو یہاں پر آپ جیسے لوگ ہیں جو دلیل سے بات کرنا، سننا، سنانا، پہنچانا، کسی تک میسج کمیونیکیٹ کرنا، یہ کر رہے ہیں نا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں سے ان کو پہچاننا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تحریک نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی سے اگر غلطی ہو جائے، اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کرو، اتنا اس کا منہ کالا کرو کہ دوبارہ وہ کسی ڈیبیٹ میں اس کا حوصلہ ہی ختم ہو جائے وہ کسی سے بات کرے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ میں ہم کہتے تھے نا بھائی اگر کوئی 0 پہ آؤٹ ہو کے آ گیا ہے تو اس کے آپ اتنی حوصلہ شکنی کر دو کہ اگلے میچ میں جب وہ کھیلنے جائے اس کی پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہوں کہ پچھلی دفعہ 0 پہ آؤٹ ہو کے گیا تھا تو میری اتنی بےزتی ہوئی ہے، اتنی ذلت ہوئی ہے، اب اگر 0 پہ آؤٹ ہو گیا تو پھر میں نکل جاؤں گا، ٹیم سے نکل جاؤں۔ وہ پہلے اس کی ٹانگیں کانپ رہی، حوصلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے نا، اس نے پھر کیا رن بنانا ہے۔ آپ اگر وہ 0 پہ بھی آؤٹ ہو کے آ گیا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، چلو جو ہو گیا ہے، لیکن اس کو پرسنل میں ٹچ کر کے بتائیں دیکھو یہاں غلطی ہوئی ہے، میں تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اس کو آئندہ ریکور کرو گے تو تمہارا فیوچر ہے، نہیں کرو گے تو تم خود ہی ڈراپ ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ ٹیم سے۔ یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ، پازیٹیو ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے عامر بھائی، انشاءاللہ تعالی ہم پوری جو ہے، میں اپنی سائڈ سے تو میں نے کو کہا ہے بالکل یقیناً کچھ لوگ یہاں پر صرف ڈیمیج کرنے کے لیے ہاں وہ ایسے صرف ڈیمیج کرتے ہیں آپ کی جرت کو، آپ کے مورل کرج کو، آپ کے کانفیڈنس کو وہ ڈیمیج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ کئی ہمارے اندر ایسے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہیں، ذرا تھوڑا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، ان میں غلطیاں، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلے کوئی بات نہیں، ان کا اپنا انداز ہے، جب ٹھوکر لگے گی سیانے ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ کتنا ہی کانفیڈنس دکھانا چاہیے، لیکن کم از کم ڈسکریج تو نہیں کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی تو نہیں کرنا چاہیے، ان کے کانفیڈنس کو ڈیمیج تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بات ہی نہ کریں کسی کے سامنے جا کے۔ بالکل درست بات ہے۔ بہت دکھ لگا واللہ، مجھے بہت دکھ لگا۔ ابھی میں ایک براڈ پہ جا کے میں نے ایسے ہی اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور میں نے کہا کہ آج کے بعد مجھے یہ مسلمانوں کی براڈ پر نظر ہے، جب تک یہ ان 2 علماء کے ساتھ جو اس نے آج صبح زیادتی کی ہے ان سے معافی نہیں مانگتا، اس کو کوئی مسلمان اپنی براڈ پہ نہ لے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جب تک یہ ریا بھٹ نیچے بیٹھ کے سنے، اپنی اصلاح کرے گا تو ٹھیک ہے، جب دیکھ لے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں مجھ میں بھی یہ غلطی۔ وہ کہتے ہیں نا سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے دامن وہ کیا خاک کسی کا۔ جن کو اپنا کردار اور اپنا ان کو طریقہ گفتگو کا آتا ہے، وہ دوسروں کو طریقہ سکھانے چلے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کا اس میں کیا قصور ہے یا سیالوی صاحب کا اس میں کیا قصور ہے؟ پتہ نہیں کیوں ان کو وہ گالیاں دے رہا صبح صبح۔ دیکھیں وہ ان کے حق میں بات کرتے، مسلمان رسوا ہوتے، اسکانی بھائی کو جو ہے وہ میرا خیال ہے بہت بار سمجھا جاتا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیے وہ اسی وجہ سے انہوں نے کیا۔ بہرحال سمجھو اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور ہم بالکل جو آپ نے بھی کہا ہے بس انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں کے ابھی بھی اور بھی ہیں میرے ان ٹچ میں ہیں بھائی، ان کو اگر تحفظات ہیں تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ فون پر جا کے بات کریں ان سے، اگر وہ مزید پہلے تو انہوں نے میری نظر میں تو جب میری براڈ پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا تو میری نظر میں تو بات ختم ہو گئی، اللہ ان کو معاف کرے اگر غلط الفاظ ان کے منہ سے سلپ ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی غلطی معاف کرے۔ ہو جاتی ہے یار، کہ کس سے نہیں ہو سکتی، کون ہے ایسا
جو یہ دعویٰ کرے میرے منہ سے کبھی غلط لفظ نہیں نکل سکتا یا نہیں نکلے گا، کل آپ کے منہ سے نکل جائے گا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، پتہ ہے وہ طارق مسعود کی اور یہ 36 کا آنکڑا چل رہا تھا نا انجینئر کے ساتھ، تو پہلے پتہ نہیں ایک سے ہوئی گستاخی تو انہوں نے پتہ نہیں کٹ لگائی، پھر دوسرے سے بھی ہوگی، پھر دوسرے کی بھی باری آ گئی، تو ایسے ہو جاتا ہے بھائی صاحب، آج اس کی باری ہے کل میری باری ہے، تو اس کو روکیں، یہ کنڈیم کرنے کے قابل ہے یہ رویہ۔ اگر کوئی عمدن گستاخی کرے، عمدن، وہ جوتوں کے قابل ہے، پھر وہ بلکہ مسلمان ہی نہیں ہے جو عمدن گستاخی کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا، جو ارادتاً تو انکار ہے۔ لیکن اگر وہ دفاع میں بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے کوئی ایسی ہو گئی ہے غلطی، میں تو پہلے دن سے، میں 6 مہینے پہلے بھی ضیاء بھائی سے ایک دن میرا بڑا ضیاء بھائی سے خاص ایک پیار ہے، مجھے کہتا تو چپ کر جا، میں نے کہا چلو میں چپ کر جاتا، غصہ چڑھا ہوا تھا تو میں چپ کر گیا، لیکن میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کسی بندے سے دفاع نبوت میں، دفاع عصمت رسول کے دوران سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے تو میں اس کے ڈانگ لے کے اس کے اوپر چڑھ رہی ہوں، تو نے گستاخی کر دی، تو نے گستاخی کر دی، اگلی دفعہ وہ اسائل نہیں ہے، میں اس کو پیچھے کر سکتا ہوں اپنی پالیسی سے، اپنی سیانب سے، کہ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ دوسری تیسری دفعہ اس نے غلطی کر دی، مطلب بار بار صفر پہ آؤٹ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا آپ اس کی مورل کرج ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے یہاں پر؟ تو اس کا مطلب آپ مرزائیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں، وہ بھی تو اتنے دنوں سے یہی ٹرائی کر رہے ہیں نا کہ اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ بندہ خود ہی شرمسار اور اس کے بھائی بھی اس کو ملامت کریں اور اس کا جو ہے ختم ہو جائے، کانفیڈنس ختم ہو جائے، وہ دوبارہ ہماری مرزائیت کی منجی نہ ٹھوکنے آئے۔ یہی تو ان کا ایجنڈا ہے، یہی تو ان کی جو پالیسی ہے، اسی پر تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی پر کام کریں گے یا ہمارا خود کو مسلمان کہنے والا اس پہ کام کرے گا تو توف ہے نا ہماری اس عقل پر، ماتم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی عقل پر۔ اگر وہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے تو لعنت ہے، لیکن اگر وہ جہالت سے کر رہے ہیں تو ان کی عقل پر ماتم۔ کیڑا بندہ بیٹھے تھلے آہو، دوجی پراٹ تو خالی ہوگی جو میں ادھر لگا تے ہے شاپ شوٹر کی گلاں کرو، لے لو جنوں لینا، اگر میسج کریں یہ کیسے پتا چلتا ہے کی میسج کی طے نہیں اوپر آ کے کرنے کی بات کیسے پتا چلتا ہے؟ مسلمانوں کی بات وہ مسلمان بتائیں گے دوسرے مسلمان کو۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون دانستہ کر رہا ہے اور کون دانستہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ تو ہمارے خلاف تو فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے گستاخی کر دی۔ یہ جو گستاخی کا ڈرامہ ہے اصل میں شروع آپ لوگوں نے کیا ہے۔ ہم تو اب آپ کو وہی آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کام شروع کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ ہر بندے کو پکڑ کے جس کا دل کرے گستاخی کا اس کے اوپر ٹھپا لگا کے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دو، یہ طریقہ درست نہیں۔ اب آج آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں سلپ آف ٹنگ اس سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ نے یہ کام خود پہلے شروع کیے ہیں، اس کے بعد آج آپ اسی کا جو نتیجہ بھگت رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس بندے نے عمدن کی ہے گستاخی اور اس بندے سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا آپ کو؟ پہلی بات تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پرلے درجے کی جہالت اور کم علمی ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ جو بندہ زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے حرامی پیدا ہوئے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، اور وہ زبان سے کہنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دور میں برا بھلا کہتے رہے، ان کے دور میں، ان کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، لیکن وہ زبان سے کہتے تھے ہم نبی پاک کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی جائے
کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یا ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو رسول اللہ کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. یہ تو فارغ ہے, یہ تو مال فارغ ہے, اس کو تو فارغ کر دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے کوئی دعویٰ کر رہا ہے. اگر کہیں گے ابھی میں یہاں آڈیو پلے کر دوں گا, ابھی میں یہاں اسکرین شاٹ لگا دوں گا ان حرامیوں کے جنہوں نے یہاں پر ٹک ٹاک پر زبان سے دعویٰ ہے ان کا کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, خاتم النبیین مانتے ہیں, رسول اللہ مانتے ہیں, اللہ کا رسول پیغمبر مانتے ہیں, اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں اور آمدن دے رہے ہیں, جان بوجھ کر دے رہے ہیں, ہوش و حواس میں دے رہے ہیں, حالت جذب و مستی بھی نہیں دے رہے. تو کوئی بھی ذی شعور آدمی, ذی عقل آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ بندے سے سلپ آف ٹنگ ہو رہی ہے یا یہ اس کو ہوش نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ آمدن دے رہا ہے اور کسی کے دفاع میں دے رہا ہے, کسی اور کو بچانے کے لیے, کسی اور بندے کے تحفظ کے لیے معصوم نبی کو گالیاں دے رہا ہے. اس پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں, لہٰذا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ گستاخی کرے. تو یہ فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تو مقدمہ چلے گا عدالت میں تو قاضی فیصلہ کریں گے, جو قاضی کسی کیس کو ڈیل کر رہے ہوں گے. لیکن اگر مقدمہ عدالت میں نہیں ہے, یہ عوام کی ایک عدالت ہے, ٹک ٹاک لگی ہوئی ہے, تو لا محالہ جو امت کے اندر لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر مان کر انہوں نے پھر کسی اور کو مانا ہی نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی نبوت کے حصار کے اندر ہیں, کسی اور نبی کے پیروکار, کسی اور جھوٹے مدعی نبوت کے فالوور نہیں ہیں. لا محالہ امت کے لوگ کریں گے نا, جو ٹک ٹاک کے اوپر امت کے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے, نہ کہ جو غیر مسلم ہیں, جو مخرج من الملہ ہیں, جو زندیق ہیں, وہ فیصلہ کریں گے مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے آمدن کیا, نہیں تم سے سلپ آف ٹنگ ہوگی. یہ مسلمان ہی فیصلہ کریں گے جو رسول اللہ کی امت کے اندر ہے. جی مہربانی. بات یہ ہے کہ یہ زندیق کون ہے, یہ کون کیا ہے, اگین دس از سم تھنگ آپ نے خود کہہ دیا ہے, یہ اونرشپ آپ لوگوں نے لے لی ہے کہ جی چونکہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ تو جھگڑا پھر اسی طرح کھڑا رہے گا. آپ کہیں گے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم کہیں گے جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت ہیں. پہلے آپ نے میرے ورڈز ٹوسٹ کیے ہیں. جو پہلے میں نے بات کی تھی نا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعوے دار ہو, میں نے کہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, اور ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی مانے, دل سے مانے, یہ نہیں کہ اوپر سے مانے, ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے میرا. اب آپ اس کو جو مرضی مطلب پہنانا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے نہیں مانتا, اور وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا, جو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے مانتا ہے, وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہاں سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے. ابھی عامر حق صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے نا, بقول آپ کے وہ عاشق رسول ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے نا. تو اسی طرح بھائی ہر بندے سے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. اس لیے ڈنڈاسا لے کے دوسرے کے پیچھے پڑنے سے پہلے نا سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے طرف بھی آ سکتی ہے, اور یہی خدا تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے. آپ لوگوں سے ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں. سلطان صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, یہ جو آپ کے عامر حق صاحب ہیں ان کا واقعہ سامنے ہے, آپ کا خود کا اپنا واقعہ سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو محترم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کہ جی ہم فیصلہ کریں گے. بھئی آپ ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے؟ آپ کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا کہ آپ کسی کے دین کا, کسی کے ایمان کا, کسی کی شاتمیت کا بیٹھ کے فیصلے کریں کہ یہ جی شاتم ہے اور یہ شاتم نہیں ہے, کیونکہ وہ تہاڈا بندہ اس لیے شاتم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو تہاڈا بندہ نہیں ہے اس لیے وہ شاتم ہے. آپ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں جی قادیانی سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے یا احمدی سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے, آپ کبھی بھی نہیں کہو گے. تو پکی بات ہے, یہ تو ہر عقل مند ذی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں کہو گے. اسی طرح آپ باقی جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی کبھی نہیں کہو گے کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے. حشر دیکھ لیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جن سے بیچاروں سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے, سرزد ہو بھی جاتی ہے, وہ معافیا مانگتے رہتے ہیں, آپ ان کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. پھر پاکستان کے اندر 50 واقعات ایسے بھرے پڑے جس کے اندر آپ لوگوں نے غیر مسلموں کے ساتھ ایسی حرکتیں, ایسا سلوک کیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا بھی ظلم ہو سکتا ہے کسی معاشرے کے اندر جیسا آپ لوگوں نے کیا ہے, روا رکھا ہوا ہے, لیکن رکھا ہوا ہے اور دین کے نام پہ رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو محترم صرف آپ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی.
आवाज़ मुझे नहीं आ रही भाई, आपको आ रही आवाज़? ठीक ठीक है। गुजारिश ये है पहली कि मैंने आपकी बात को ट्विस्ट नहीं किया। बात वही है कि अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करता है ना, तो दिल का मामला तो होता ही रब के साथ है। दिल का मामला तो कोई बंदा जानता ही नहीं ना। मैं आपके दिल की नहीं जानता, आप मेरे दिल की नहीं जानते कि भाई हम में से कौन है जो सच्चे दिल से रसूलुल्लाह को मानता है और कौन है जो ऊपर से ढोंग कर रहा है। ये तो फैसला या अल्लाह कर सकता है या उस बंदे के दिल का उसको खुद को पता होता है। दूसरा बंदा किसी के दिल के ऊपर फतवा दे ही नहीं सकता। हम यही कह रहे हैं कि जो बंदा ज़ुबान से दावा करता है रसूलुल्लाह को मानने का, उसके बाद अगर हम ये कहें कि वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये जहालत है, जहालत, ये गुमराही है। आइंदा इस तरह कभी भी ना कहें। ये असूल पहले लिख कर रख लें कि हाँ कोई बंदा ये दावा कर रहा हो वो रसूलुल्लाह को मान रहा है, तो हमें पता नहीं वो मान रहा है कि जिंदीक है, वो दावा कर रहा है सिर्फ झूठा और वो दरअसल दुश्मन रसूल है और ज़ुबान से वो मुहिब रसूल बन के बैठा हुआ है। ये कभी भी ना दावा करें। एक बात तो क्लियर होगी कि वो मैंने ट्विस्ट नहीं किया, सच है ही ये कि एक दावा ही होता है, दिल का मामला अल्लाह के पास होता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई आप तो एक अरसे से कह रहे थे स्लिप ऑफ टंग। भाई देखिए, स्लिप ऑफ टंग के मामले में खुद हमारा मुसलमानों के अंदर भी ये इख्तलाफ है, मुसलमानों के अंदर भी ये डिबेटेबल बात है और डिबेट चलती रहती है। अगर किसी से अल्फाज का चुनाव ऐसा हो जाए तो उसकी कहाँ जाकर गिरफ्त कोई कर सकता है, फिर करने का भी किसको हक है। दूसरी बात ये कि काजी भी उस पर किस तरह से फैसला देगा, इससे स्लिप ऑफ टंग हुआ है या इसने आमदन गुस्ताखी की है, वो करीना वगैरह देख के, अल्फाज देख के वो काजी फैसला करेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी के लफ्ज़ मुंह से निकल जाए तो हम उस पर, लेकिन ये हमारा अपना ज़ाती मामला है मुसलमानों का। आपका, आप कह रहे हैं भाई आप दावेदार हैं, आप भी नबी के उम्मती होने के, आपका अलग खाता है, हमारा अलग खाता है। आप अपने आप को अलग उम्मत बनाएं, जो भी कहना कहें, रसूलुल्लाह का नाम लेना लें, मिर्ज़ा साहब का लेना लें, आप जाने, आपका धंधा जाने, लेकिन कम अज़ कम आप हमारा डिसाइड नहीं कर सकते। हम आपके मुतल्लिक जो बातें करते हैं ना कि आपके लोगों ने यहाँ पर शातमियत की है, भाई उसके लिए हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो जुटला ही नहीं कोई माई का लाल सकता। कोई मुसलमान आज यहाँ मुसलमानों में से भी हो, वो रसूलुल्लाह की ज़ात पर इसलिए हमला करे कि अपने किसी इमाम को, किसी मौलवी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो रसूलुल्लाह की ज़ात पर हमला करेगा, वो भी उसी कैटेगरी में खड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह का चक्कर ही कोई नहीं। हमारे यहाँ तो जो केसेस जिनका आपने जिक्र किया, मेहरबानी करके आप किसी का नाम ना लें, ना अमर हक का, ना सयाल साहब का, किसी का नाम ना लें। मेरा लेना ले लें, मेरी खैर है, लेकिन किसी बंदे का नाम, हम एक जनरल असूली बात कर रहे हैं, किसी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रहे हम यहाँ। असूली तौर पर हम ये हो ही नहीं सकता मुसलमान हो हम में से और वो किसी और की ज़ात के दिफा के लिए रसूलुल्लाह पर हमला करे। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, वो हुए हैं और उसको हम पहले कहते हैं कि डिबेटेबल है। आपका तो मामला ही निराला है। आपके लोगों ने राजपाल की किताब इसलिए पढ़ी थी कि उनके स्लिप ऑफ टंग हुआ था, मिर्ज़ा साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ी थी। आपके लोगों ने रसूलुल्लाह को गालियाँ हुसैनी साहब की बरात पर इसलिए दी थी कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ था। बदले में वो मिर्ज़ा साहब को गाली दे रहा था, जो हमारा शहनशाह है मलक कैसर, उसने मिर्ज़ा साहब को गाली दी, आपका बंदा सीधा रसूलुल्लाह को गाली दे रहा था। ये परसों की मैं बात बता रहा हूँ, परसों तरसों की बात है कि वो जो विरक है वो उसको कह रहा था कि ये राना जैद हमारा भाई है, और राना जैद नबी पाक को गालियाँ उधर ही बैठ के दे रहा था। कहो तो मैं उसकी ऑडियो प्ले कर देता हूँ। क्यों दे रहे हैं गालियाँ ये सारे? ये इसलिए दे रहे हैं, ये मिर्ज़ा साहब के दफा में खड़े हैं, ये रसूलुल्लाह को गालियाँ दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब के दफा में। जो सैफी ने गालियाँ दी, अली अकबर नामी आईडी ने गालियाँ दी, ये सारे मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए गालियाँ दे रहे हैं। हमारा तो मामला ही मुख्तलिफ है, हम में से कोई इस तरह का सोच ही नहीं सकता। तो हमारा केस अलग है, आपका केस अलग है। अगर हम कहते हैं कि ये मिर्ज़ाई शातमियत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बचाने के लिए शातमियत कर रहे हैं और रसूलुल्लाह पर सीधा हमला कर रहे हैं। जबकि हमारे अंदर, जिस तरह मैंने कहा है, कुछ स्लिप ऑफ टंग का केस हो जाए तो अलग बात है, हमारे अंदर इस तरह का मामला कोई नहीं। शाह साहब आगे अगर बात आपने करनी हो तो कर लें, बहरहाल मेरी तरफ से बात मुकम्मल है। अच्छा जी, देखें फिर वही बात है कि ये दावे ही दावे हैं कि जी आप कहते हैं जी आप जब करते हैं तो वो तो आप करते ही हैं, हम जब करें शातमियत तो वो तो शातमियत है, वो शातमियत के कटहरे में आएगी। आपने खुद ही एक तरफा फैसला कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह का फैसला हम भी कर सकते हैं कि भाई आप जब शातमियत करेंगे, आपकी भी नंगी शातमियत, खुली शातमियत सामने है सबके, हम भी वीडियो लगा के दिखा सकते हैं। ये धंधा कभी ख़त्म नहीं होगा,
اس دندے کو جگہ آپ نے پکڑ کے رکھا ہے نا، اس یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کہیں گے آپ شاتم ہیں، میں کہوں گا آپ شاتم ہیں. ٹھیک ہے، کبھی نہیں ختم ہو سکتا یہ. اور جو آپ کہانیاں سنا رہے ہیں مجھے کہ جی وہ اس وجہ سے کرتے ہیں، بھائی آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں جی صاف نظر آتا ہے. بھائی ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ کے اپنے بندوں کو نظر آتا ہے نا. اسی طرح ہمیں آپ کی شاتمیت صاف نظر آتی ہے، ہمارے بندوں کو بھی صاف نظر آتی ہے کہ آپ کتنے بڑے شاتم ہیں. سارے ہمیں بھی نظر آتی ہے. یہ تو لڑائی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی کہ ہاں جی یہ شاتم ہے یا کون شاتم ہے، کبھی نہیں ہو سکتی یہ ختم. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بھی ایک دعویٰ ہے، میرا بھی ایک دعویٰ ہے. آپ بھی اپنے دعوے پہ مصر ہیں کہ نہیں جی یہ کام ہوا ہے، ہم بھی اپنے دعوے پہ مصر ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی بھی جو بھی بندہ آپ کی طرف سے شاتمیت کرتا ہے وہ واقعی شاتمیت کرتا ہے. ہم بھی، ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل وہی ہے جو آپ نے کہا ہے. اگین یہی مسئلہ ہے کہ آپ کا اپنے لیے سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. اپنے لیے جی سلپ آف ٹنگ ہو گئی جی ہم سے. اپنے لیے سٹینڈرڈ یہ بنایا ہوا آپ نے. دوسرے سے غلطی ہو جائے، میں نے کہا نا کہ آپ دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کے اہل نہیں ہیں، نہیں کرتے آپ لوگ. ہاں دوسرے کو سزا دینے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں آپ لوگ کہ دوسرا بندہ کوئی جو آپ کے عقائد کا، جو آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے، وہ اگر آپ سے کوئی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فوراً ڈنڈاسا لے کے کھڑے ہو جاتے ہو. لیکن اگر کوئی اپنا بھائی آپ کا کر دے تو آپ جو ہے نا فوراً بخش دیتے ہو اس کو، فوراً معافی ہو جاتی ہے اس کی. جی معافی تلافی. اب ایسی گستاخیاں کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ایسی گستاخیاں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں جی سلپ آف ٹنگ ہے جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر اس کو سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں تو پتہ نہیں شاتمیت کس کو کہتے ہیں پیارے بھائی، پتہ نہیں شاتمیت کس کو کہتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ کبھی اگر اس طرح چلتے رہیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز کہ جی تسی جو کوئی آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو آپ فوراً شاتم رسول بنا دیں، اور جو کوئی آپ کا ہم عقیدہ ہو اس کو فوراً معاف کر دیں. تو یہ تو کبھی دھندا نہیں ختم ہوگا. آپ بھی اس طرح کرتے رہیں گے. اور یہ ابتدا بائی دا وے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں سب کو کہ یہ ابتدا آپ لوگوں نے کی ہے، ابتدا ہماری طرف سے نہیں، ابتدا آپ لوگوں نے یہ کی ہے ٹک ٹاک کے اوپر. یہ تماشے بازی کہ جی فلانے نے کوئی بات کر دی تو چلو جی شاتمیت ہو گئی، شاتمیت ہو گئی. اور حالانکہ ہم نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ بھائی جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ شاتمیت کرتے ہیں، آپ کھلی شاتمیت کر کے کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی جی ہم سے. واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. میرا خیال ہے آپ کے پاس اب جواب رہا نہیں. جو میں نے ثبوت پیش کیا ہے کہ آپ کے لوگوں نے عمدن یہ حرکتیں کی ہیں، وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. عامر صاحب یہ کیسے پتا آپ کو؟ مجھے یہ کیسے پتا آپ کو؟ میں نے آپ کی بات سنی نا، آپ کی بات آپ نے دل چیر کے دیکھا اس کا، آپ نے دل چیر کے دیکھا اس کا، بتائیں نا مجھے. ہم نے میوٹ نہیں مجھے کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کچھ دیکھیں، آپ لوگوں نے پہلے منع کیا ہے کہ بھائی کسی کا نام نہ لیں. جب آپ لوگوں نے منع کیا ہے تو پھر یہ اخلاقی طور پر آپ کے بھی زیب نہیں دیتا. نہیں سن لیں، بات سن لیں پہلے بات تو سن لیں. ابو بکر بھائی وہ ریفرنس بھائی بات تو سن لیں. دیکھیں ابھی عامر صاحب نے خود منع کیا ہے کہ جی دیکھیں کسی کا نام نہ لیں. میں چپ ہو گیا، میں نے دوبارہ کسی کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے کوئی چیزیں پلے کری تو میرے پاس 50 چیزیں پڑی ہیں، میں بھی پلے کرنا شروع کر کوئی دوں. نہیں پلے کریں گے. نہیں پھر غلط بات ہے نا یہ کام جو میوٹ لگائیں. موسیٰ صاحب آپ ہاں چلے کریں بات کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی بات میں نے میوٹ کر کے سنی ہے. آپ بھی حوصلہ پیدا کریں. میں کوئی گالی نہیں دے رہا، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری آپس کی ڈیبیٹ ہے اور ہم آپس میں ہی بات کر رہے تھے. آپ تشریف لیں، آپ کو ویلکم ہے، بات کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا اس مسئلے سے لینا دینا کوئی نہیں. یہ مسلمانوں کے اندر کی بات ہے. مسلمانوں کے اندر یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ بھئی کسی سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اس پر فتویٰ لگانا چاہیے، نہیں لگانا چاہیے، سختی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ٹک ٹاک پہ اس کی کھٹیا کھڑی کرنی چاہیے کہ اس کو فون پہ سمجھانا چاہیے. یہ ساری باتیں ہماری آپس کی ہیں. آپ خود تشریف لے آئے، موسٹ ویلکم. لیکن آپ کا معاملہ الگ ہے. آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں. آپ اپنی براڈ پر جا کر پہلے کون سا کم کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی براڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کو دکھائیں گے، بتائیں گے یہ انہوں نے شاتمیت کی. جو آپ سے بن پڑتا ہے آپ کر رہے ہیں اور آپ کرتے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں میں سے کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن گستاخی کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. ہو رہا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ کہ کسی بندے کی اس کی بچانے کے لیے، کسی شخص کو، کسی شخصیت کے تحفظ کے لیے کوئی رسول اللہ پر حملہ کر رہا ہے کوئی مسلمان، جبکہ آپ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا. آپ ہم پر الزام لگائیں، کس نے آپ کو کہا آپ الزام نہ لگائیں؟
आप अपनी ब्राडों पर 4 रोज से जो आपसे बन पड़ रहा है आप कर रहे हैं ना। मैंने जाके कहा आपको आपकी ब्राड पर ये ना करें, करते जाएं, जोर लगा लें। हम अपनी ब्राड पर लोगों को ये बताते हैं कि भाई ये देखो इन्होंने रंगीला रसूल किताब पढ़ के हमारे नबी को वो गालियां दोहराई, वो किताब पढ़ी जो बांग्लादेश में भी बैन है, हिंदुस्तान में भी बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है, टिकटॉक का फ़ायदा उठा। क्यों पढ़ी? अपने मिर्ज़ा साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ी है। इन्होंने रसूलुल्लाह को गालियां दी, क्यों दी? अपने मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए। हम अपनी ब्राड पर बैठकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो आप अपना काम जारी रखें, हम अपना काम जारी रखेंगे। इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। लोग फैसला करेंगे कि इनमें से आमदन गुस्ताखी कौन कर रहा है और गुस्ताख कौन है, और किससे अगर कोई भूल चूक हो जाती है, मिस्टेक हो रही है, क्या ये अपने भाई को बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे हैं कि इनका भाई है, या वो इसलिए दे रहे हैं कि वाकई इससे कोई गलती, स्लिप ऑफ टंग वगैरह हो गई है, और उधर दूसरी तरफ मामला किस तरह का है, ये लोग फैसला करेंगे। ये एक अवामी अदालत है, यहाँ पर कोई काजी नहीं है, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है बैठा। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर टिकटॉक पर वैसे ही लोग ही फैसला कर लेते हैं कौन सी गुस्ताखी है, कौन सी आमदन है, कौन सी स्लिप ऑफ टंग है, ये लोग फैसला कर लेंगे। तो इसको जारी रखें। हमारी तरफ से कतन हम इसको बंद नहीं करना चाहते। जो हमारी तरफ से आपको दिखाई देती है कि गलती किसी ने की है, तो इसको उछालें, आसमान पे चढ़कर चीखो पुकार करें, जो आपसे बन पड़ता करें। लेकिन जब लोग ये सुनते हैं ना कि आपके लिटरेचर में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कोई सज़ा है ही नहीं, नबी पाक की गुस्ताखी की कोई दुनियावी सज़ा है ही नहीं, इसके बावजूद आप छत पर चढ़कर वावेला कर रहे हैं, तो लोग फैसला कर लेते हैं, लोगों को समझ आ जाती है। तो हमें आपके इस वावेला करने से, चीखो पुकार करने से कोई मसला नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है कि आप अपनी ब्राड पर ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। मुझे तो कम से कम ज़ाती तौर पर कोई जारी रखें, कोई मसला नहीं। बात ये है आमिर साहब, देखें जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये हमारा आपस का मामला है, भाई इसी तरह हमारा भी ये आपस का मामला है। तो आपको भी बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी फतवे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फतवे देना आप लोगों ने शुरू किए हैं। ये इब्तदा आप लोगों की तरफ से हुई है। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, बार बार ये मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये काम आप लोगों ने शुरू किया है। ये जी जिसकी बात समझ में ना आए, जिसकी बात पे फंस जाओ, जाके उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के और चलो जी साइड पे हो जाओ, ठीक है। तो ये लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, लोग देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं कि आप लोग क्या तमाशे करते हैं कि आप जब जहाँ पर फंस जाते हैं वहाँ पर आप गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के चलते बनते हैं। चलो जी गुस्ताखी हो गई, इससे गुस्ताखी कर दी इसने। ये बड़ा आसान काम है, किसी की ज़िंदगी को इस तरह इफेक्ट करना, ये बड़ा आसान काम है। और क्या ये चीज़ें सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने से आपको मिलती हैं? कभी आपने कोई ऐसी मिसाल दिखाएं, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने से ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह गुस्ताखियों के थोक के हिसाब से फतवे लगाते हों जिस तरह आप लोग आज लगाते हैं? भाई ये निरी गुमराही है, ये निरी गुमराही का काम है जो आप लोग करते हैं कि जी किसी को उसकी वजह से कि वो उसके सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आप उसका मुंह बंद करने के लिए आप उसके ऊपर ये जो है गुस्ताखी का जो है ना वो लेबल चस्पा कर देते हैं, और ये इस पे बज़िद रहते हैं आप कि नहीं जी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जिस तरह आपका अपना मामला है, इस तरह हमारा भी अपना मामला है। दूसरा, ये कोशिश करा करें जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो पर्सनल अटैक करने के बजाय कि जी आपसे जवाब नहीं बन पड़ रहा, आपसे ये नहीं हो पा रहा, ये तानेबाजी से परहेज़ किया करें कि तानेबाजी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक सवाल आपसे पूछा है, आपको जवाब नहीं आ रहा, आप बोल दे भाई बस ठीक है भाई इतना ही जवाब है मेरे पास, ख़त्म हो जाती है बात। बाकी दुनिया फैसला कर लेगी कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन ने किसने कैसी बात करी है, किसने किस तरह बात की है, ये दुनिया देख रही है, नीचे देख रही है। मैंने अभी तक आपके सामने कोई आपको पर्सनल अटैक नहीं किया कि हाँ जी आपको समझ नहीं आ रही या आपको ये नहीं हो रहा। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, कहने को अल्फाज मेरे ज़बान मेरे में मुँह में भी है। तो मेहरबानी करा करें, जो टॉपिक के ऊपर बात होती है उसके ऊपर ही किया करें, बजाय इसके कि पर्सनल अटैक करना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। पहली तो ये गलत बात है कि हम आपके किसी सवाल से लाजवाब होकर आप पर शातमियत का फतवा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि हम उस वक़्त शातमियत का फतवा लगाते हैं जब आपकी तरफ से शातमियत हो रही होती है, और हमारा ये दावा है और उसके लिए दलाइल मौजूद हैं कि आपकी बुनियाद ही इस शातमियत वाले अकीदे पर। मिसाल के तौर पर ये जो इल्ज़ामी जवाब आप लोग देते हैं, हर बात का जवाब इल्ज़ामी जवाब है। मिर्ज़ा साहब पर कोई इल्ज़ाम पड़ेगा वो सीधा जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर डाला जाएगा। ये शातमियत जो आप कर रहे हैं ये आपके अकीदे का बुनियादी उनसर है, जुज़ है बुनियादी। हमारा ये दावा है कि ये शातमियत आपके कायद के अंदर पाई जाती है।
अगर आप ये ना करें हम आप पर शातमियत के फतवे नहीं देंगे। लेकिन आप मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए जब ये इल्ज़ामी जवाब देते हुए इस्लामी मुक़द्दसात की बिलखसूस इमामुल अंबिया की तौहीन करते हैं, उनकी मासूम ज़ात में इस तरह की कोई चीज़ नहीं भी पाई जाती होती, आप उसमें घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, दाखिल करने की कोशिश करते हैं, धक्का करने की कोशिश करते हैं, वो हमें शातमियत लगती है, हम उसको शातमियत कहते हैं। ये नहीं है कि आपका सवाल बहुत मुश्किल होता है, उसका जवाब देने से हम आजज़ आ जाते। भाई हमने सबूत पेश किए हैं कि आपने हर बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम ज़ात की तरफ उछाला है और ये आपकी तरबियत है। 1906 का रिव्यू ऑफ रिलीजन पढ़ के देखें, मिर्ज़ा साहब कहते हैं हम फाजिल यहूदियों की किताबें पढ़ के अपने मरीदों को तरबियत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ईसाइयों पादरियों का जवाब कैसे देना है। जो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गंदी गंदी बातें उनकी वालदा मरियम सदीक़ा के बारे में लिखी हुई हैं, वो याद कर लो। जब ईसाई पादरी नबी पाक पर कोई बात करें तो उन्हें ऐसे इल्ज़ामी जवाब देना है। ये इल्ज़ामी जवाब आपकी बुनियाद है। इस्लामी मुक़द्दसात पर जिस तरह से आप लोगों ने हमले किए हैं, हम उन हमलों को कहते हैं ये शातमियत है। ऐसा नहीं है कि हम आपके किसी सवाल से मुतासर होके कि भाई ये सवाल बहुत मुश्किल है तो इसलिए हम आप पर शातमियत क्यों हमने करना है। दूसरी बात ये है कि आपका अपना जो कहते हैं ना हमारा अपना केस है, आपका अपना केस पता कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? आपका अपना केस मिर्ज़ा साहब से शुरू होता है, मिर्ज़ा मसरूर साहब पे ख़त्म होता है। आपका केस वहाँ से शुरू होता है, वहाँ ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पर मैं गया था परसों अटवाल साहब की ब्राड पर, तो एक बात हो रही थी वहाँ पर कि मिर्ज़ा साहब की वो बॉडी के साथ जो बर्फ़ लगी हुई थी, वहाँ से एक मरीद उनका पानी पी रहा था। तो एक आपका बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक बंदा कह रहा था ये नॉनसेंस बेवकूफ़ी की बातें। मैं चाह के चढ़ के मैंने कहा ओ तुहाडे मिर्ज़ा साहब दे साहबी दी तौहीन हो गई है, और देखो तुहाडे मिर्ज़ा साहब दे साहबी दी तौहीन हो गई। उन्होंने कह रहे नॉनसेंस कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये हमारा आपस का मामला है, हम जाने, हमारे मिर्ज़ा साहब जाने, उनके साहबी जाने। मैं गया ही नहीं दोबारा। मैं ब्राड से बाई चांस से उतर आया, किसी वजह से ड्रॉप हो गया था या क्या हो गया था, किसी ने उतार दिया था, मैं दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, उनका आपस का मामला, ये आपका आपस का मामला है। लेकिन हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बंदा इल्ज़ामी जवाब उछाले, उनकी मासूम ज़ात में कोई गंदी बात डालने की कोशिश करे, ये आपका ज़ाती मामला नहीं है। ये हमारे ईमान को, हमारे दिलों को हर्ट करने वाली बातें हैं। हम उस पर ज़रूर शातमियत का फतवा देंगे। हाँ, अगर आपका भी इस तरह का कोई दावा हो कि हम भी नबी पाक को मानने वाले, भाई तो करें ना, अपनी ब्राड पर वो प्रोपेगेंडा जिस तरह आप कर रहे हैं करते रहें, हमें क्या परवाह है। लोग फैसला कर रहे हैं और कर लेंगे। जिस तरह मैंने कहा, हम आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं गए कि भाई ये छोड़ दें सिलसिला, ना 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 ना, इसको जारी रखें। अगर कोई फलान किसी पर आपने इल्ज़ाम लगाना है या लगा सकते हैं, पब्बा बार होकर लगाओ, एड़ियाँ उठा के लगाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे में से कोई करेगा हम उसे खुद निमट लेंगे। लेकिन आपका अगर कोई इस तरह का आमदन जिस तरह लोग कर रहे हैं, उसको हम बयान ज़रूर करेंगे। ये कोई है, ऐसा नहीं है कि इल्ज़ाम झूठे लगा रहे हैं, आपके सवालों से मुतासर हो, ना ना ना, ये हकीकत है। इसको देखकर लोग तौबा कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे, लोगों को आपकी असलियत का पता चलता रहे कि ये तो आमदन गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, ये तो मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए नबी पाक पर हमले कर रहे हैं। हम तो इसको जारी रखना चाहते हैं। आप क्यों बार बार ये मिनट, जितनी दफ़ा आपने बात की है, आपने यही कहा है हम चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म क्यों हो जाए? इसको जारी रखें। हमारी तरफ से ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हम इसको जारी रखेंगे, आप इसको जारी रखें, बताएं लोगों को। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जारी रखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि ये ख़त्म होना चाहिए बिहेवियर, मैं इस वजह से ऊपर आया था। ना ही मैं आपसे कोई डिमांड रखने आया हूँ कि इसको जी ख़त्म कर दें, या आपने गलत मेरे तो तासुर पेश करने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पर कोई आपसे कोई मुज़ाकरात करने आया हूँ या कोई मैं ये कोई डिमांड रखने आया हूँ कि यार ऐसे ना करें। आपने बात करी थी तो मैंने आप ही की बात को सेकंड किया है कि आपने कहा था कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि किसी के ऊपर भी शातमियत का फतवा लगा दें, ठीक है। उसके ऊपर मैंने कहा था, उसके ऊपर अब आपने ना वही बात आ गई ना, एट द एंड ऑफ द डे बात वही बनती है कि हमारे देने के बाट और हैं और लेने के बाट और हैं। बेसिकली दैट्स व्हाट आई हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द कन्वर्सेशन। मैंने ये कंक्लूड किया है कि भाई आप लोग अपना आपके स्टैंडर्ड्स और हैं और हमारे लिए स्टैंडर्ड्स और हैं। तो ठीक है भाई, इसको जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें। मैं भी कहता हूँ कि अच्छा है लोगों को पता लगे, आप लोगों की हकीकत समझ आए कि आप लोग कौन से कवानीन अपने लिए कोई और कवानीन यूज़ करते हैं और हमारे लिए कोई और कवानीन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाकई में हकीकत सही कह रहे हैं आप, नज़र आनी चाहिए लोगों को। चलें जारी रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है, ये सुन लीजिए जो आपकी बात आपने की है, उसके बाद आपकी मर्जी हो तो चले जाएं। ये जो आपने बात कही है ना कि मैं कह रहा था कि इसको खत्म होना चाहिए, वो मैं अपने मुसलमान भाइयों के बीच में बात कर रहा था कि ये खत्म होना चाहिए। जो मुसलमान से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, दूसरा मुसलमान उस पर शामिल के, वो तो मुसलमानों की मैं बात कर रहा, आपकी तो बात ही नहीं कर रहे मेरे मोहतरम। आप तो मुसलमानों से अलग हैं। आपको ये गलतफहमी कब आपकी दूर होगी कि आप मुसलमान नहीं हैं। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे थे। मैं अवैस भाई से बात कर रहा था और अबू बकर भाई से बात कर रहा था कि देखो अगर मुसलमानों में से किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो देखना चाहिए हमें कि क्या वो नबी अलैहिस्सलाम की दिफा की बात कर रहा था, उससे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, तो हमें इस तरह जल्दबाजी में आके और फिर उसकी इस्लाह के नाम पर उसकी खटिया खड़ी करनी, उसको जलील करना, ये तरीका कंडेमेबल। ये तो मुसलमानों के बीच की बात कर रहे हैं। आपकी कब बात कर रहे हैं भाई? आपसे स्लिप ऑफ टंग तो मानते नहीं, आपकी तो हम गुस्ताखियों को आमदन गुस्ताखियां मानते हैं। मिर्जाई आमदन गुस्ताखियां कर रहे हैं और कर चुके हैं और कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम वो गुस्ताखियां दिखा भी नहीं सकते। जो जुल्म आपने हमारे इमामुल अंबिया के साथ, उनकी मासूम जात के साथ किया है ना इस टिकटॉक पर, ये यहूदियों ने नहीं किया, ये मुसलमान के जात के पैरोकारों ने नहीं किया, ये क्रिश्चियनों ने नहीं किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मुल्लिदों ने भी नहीं किया। जिस गिरावट का शिकार मिर्जाई हो गए, जितना गिर कर ये हमले कर रहे मासूम नबी पर, इस तरह का किसी कौम ने नहीं किया, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, अपने कानों से सुने। तो आपकी तो हम बात ही नहीं कर, आपके मतलब तो हम उसने ज़ाने रखते ही नहीं कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग से हो जाता है। आपके मतलब तो हम कन्विंस हैं कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बचाने के लिए इमामुल अंबिया की जात पर गंदे हमले कर रहे हैं। तो आपकी तो हम बात ही नहीं कर रहे थे। ये था आपका जो आखिरी सेशन था जो आप सुने बगैर चले गए कि आपको गलतफहमी हुई है या जानबूझकर आप कर रहे हैं कि मैं कह रहा था कि इसको खत्म होना चाहिए। किस में खत्म होना चाहिए? मुसलमानों के बीच में खत्म होना चाहिए। यार इनको होता क्या है, ये मतलब ये बड़े जोशीले चढ़ जाते हैं बात करने के लिए, मतलब इनको सेंस नहीं है या ये जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं। सऊदीया में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि मुसलमानों के बीच में ये जो तकफीरी रुझान है ये अच्छा नहीं है कि मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की तकफीर करे, ये अच्छा नहीं है, ये कंडेमेबल है, इसको रोकना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ नरमी से और प्यार मोहब्बत से पेश आएं, और अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसकी इस्लाह करें, ना कि उसकी तकफीर करें। मिर्जाइयों ने जनाब चुप किया है, कॉन्फ्रेंस से चुकी है, सऊदीया में कॉन्फ्रेंस हो गई, तकफीरी कंडेमेबल है। और भाई आप फारग उम्मत से, वो उम्मत के अंदर की बात हो रही थी। ऐसे ही बिल्कुल आज भी जो हम बात कर रहे थे वो उम्मत के अंदर की बात कर रहे थे। आप फारग हैं उम्मत से, आपका क्या लेना देना इस बात से? आपके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हम पर लगाएं जो इल्जाम लगा सकते हैं। हमारे किसी भाई की अगर गलती उसने की हो, जो आप कटिया खड़ी कर सकते हैं करके दिखाएं। मैं आपको दाद देता हूँ, जोर लगा लें, लेकिन हम आपको नंगा करते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपकी बुनियाद ही नंगी करके रख दी है। टिकटॉक पर आपकी बुनियाद को नंगा करके लोगों के सामने रख दिया है कि मिर्जाई अकीदे की बुनियाद ये शातमियत है कि जो भी एतराज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर किया जाएगा वो सीधा रसूलुल्लाह पर फेंका जाएगा, वो साहब अंबिया पर फेंका जाएगा। ये है आपके अकीदे की बुनियाद। हम इसको नंगा करके इंशाल्लाह छोड़ेंगे, कर दिया है। उम्मीद है कि लोगों को समझ आ गई होगी हमारे और इनके बीच में फर्क क्या है। मुसलमान की बात करता है वो नबी के दिफा के लिए बात कर रहा होता है, नबी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर रहा होता है। उससे उसकी लाइल्मी, बेवकूफ़ी कह लें, जज्बात आप उसको कम अकल कह लें, उसको डांट पिट ले जाके केले में, जो कह रहे हैं उसको कह लें, लेकिन वो आपका मुसलमान भाई है। मिर्जाई तो मिर्जा कह देने की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नबी पर गालियां दे रहा है। तो इन दोनों में कोई है आपस में कंपैरिजन, कोई जोड़ है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भान ने कुंभा जोड़ा, इन दोनों की बातों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। मूसा साहब हम आपस में बात कर रहे हैं, आप आए वेलकम, लेकिन ये मुसलमानों के बीच की बात हो रही है। तकफीरी रुझान अच्छा नहीं है, शातियत के फतवे एक दूसरे पर लगाने अच्छे नहीं, मुसलमानों के बीच की बात हो रही है। मिर्जाई तो शातिम है, मिर्जाई तो दुश्मन रसूल है। इनकी तरह का दुश्मन हमारे महबूब नबी का हमने अपनी जिंदगी, मेरी 56 साल उम्र होगी, मैंने देखा ही नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने देखा ही नहीं इतने बड़े शातिम। नंगी गालियां दे रहे हैं, नंगी गालियां क्यों दे रहे हैं? मिर्जा कादियानी को बचाने के लिए। तो आपका क्या लेना देना हमारे साथ भाई? हम तो आपस की बात कर रहे थे। लो भाई आगे और साथी जिन्होंने इस पे अच्छा बिल्कुल आमर भाई, एक बात तो ये है
आमर भाई, एक बात तो ये है कि मूसा साहब की खुश फहमियाँ और क्या कहने, दूसरी बात ये है कि ये जो आमदन की बात हो रही है ना, कि आमदन शातमियत, इसके ऊपर मैं बिल्कुल किसी की कोई गालियों वाली या शातमियत वाली वीडियो मैं नहीं प्ले करूँगा, लेकिन एक वॉइस है मेरे पास, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। अवैस भाई आप हैं यहाँ पे? जी मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सुने ज़रा, मैं सिर्फ उम्दन की ये तशरीह करने लगा हूँ। उम्दन किसको कहते हैं, ये ज़रा सुनिएगा। उल्ट अमल करे, किसी ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਦਾਤ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤਲੀਮ ਵਹਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸੁਨਨਤ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਲੈ ਕੇ। जी ये बात सुनी है आपने? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਕੋ ਸਲਿਪ ਅਪ ਟੰਗ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਕੋ ਸਲਿਪ ਅਪ ਟੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਿਪ ਅਪ ਟੰਗ ਉਹ ਤੇ ਅਮਦਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇੰਨਾ ਲਿllahi व ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਓਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਈਸਾਈयों के ਯਸੂ को मैं गालियां दे रहा हूं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਸਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, उनकी बड़ी इज्जत करने हैं। जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं उनकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं। ये असूल तो मिर्ज़ा साहब तो दे के गए ने कि जिस ईसा को हम मानते हैं, जिसका कुरान में जिक्र है, उसका तो हम बहुत एहतराम करते हैं। ये तो ईसाइयों का यस्सु है जिसके बारे में हमने ये कहा है कि उनको झूठ बोलने की आदत है, माज़अल्लाह, उनको शराब पीने की आदत है। फ़ाहिशा औरत ने जब उनको छुआ तो उनकी शहवत ने जुम्बश ली होगी। लानत अल्लाह अल काज़िबीन। ये गालियाँ जो हमने दी हैं ये ईसाइयों के फ़र्ज़ी यस्सु को दी हैं, फ़र्ज़ी यस्सु। फिर मलका बरतानिया के सामने इसी फ़र्ज़ी यस्सु का एलची बन के पेश होकर कहने लगे, ए मलका बरतानिया, मैं तुम्हारे यस्सु का एलची बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लाख दी लानत। फिर की बंदा इधर आखे, फिर क्यों नहीं आख्या कि तुम्हारा यस्सु तो फर्जी है, मैं उस ईसा इब्ने मरियम का एलची हूँ जिसका कुरान में जिक्र आया है, मैं उसका एलची तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो, वो ईसा इब्ने मरियम पाक है, मैं तुम्हारे फर्जी यस्सु को मानता ही नहीं। फिर क्यों मलका बरतानिया के सामने यस्सु का एलची बन के लिखा था? तो ये बनावटी जो आपने असूल घर में बैठ के बनाया है, ये कांच की गुड़िया है। देख लो, अगले ही पैर पर आपको जलील करवा दिया कि मलका बरतानिया के सामने क्या जाके कहना पड़ा, यस्सु का ही तारफ करवाया ना। बस ऐसे ही है, यहाँ भी आपके साथी खुल के गालियाँ देना चाहते हैं नबी पाक को और कहना ये चाहते हैं कि ये गालियाँ हम मुसलमानों के फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं। अगर मिर्ज़ा कादियानी के असूल पर अमल करेंगे तो खुलकर ये गालियाँ देंगे। आने वाले दिनों में मुसलमानों तैयार हो जो, खुल के गालियाँ देंगे और कहेंगे कि ये हम मुसलमानों के फर्जी नबी को गालियाँ दे रहे हैं। जो हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो उनके बारे में तो हमारा कीदा है, वो पेशवा हमारा, जिससे है पता नहीं क्या अग्गू पता नहीं की लिखे है, जिससे है नूर सारा, वो उसकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी तो बड़ी इज्जत करते हैं। ये तो मुसलमानों का नबी है जिसको हम गालियाँ। आने वाले दिनों में अगर मिर्ज़ा कादियानी की तालीम इस दुनिया में फैली तो याद रखना, तैयार हो जो टिकटाक दे खत्म नबूत मुजाहिदो, मिर्ज़ाइयों ने नंगी गालियाँ तुम्हारे महबूब नबी को देनी और कहना है ये मुसलमानों का फर्जी नबी है, क्योंकि तालीम ही ये मिर्ज़ा कादियानी देकर गया है। और सुन लो, आज ये जो अबू बकर मीर भाई ने सुनाई है वीडियो, ये तैयारी हो रही है कि फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देंगे। लानत है ऐसी कौम पर जो ये कहे कि हम तो नबी पाक को मानते हैं।
मैं बहुत शॉक्ड हुआ इस बात से। और अच्छा, ये जो अभी कह रहे हैं अबू बकर भाई, थोड़ी तौसीक कीजिएगा मेरी, कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये लिखा है कहीं पे कि मतलब मैं फ़र्ज़ी जो है फ़र्ज़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, हम बाइबल के ईसा की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं है? मतलब क्योंकि ये जो बात कर रही है पूरी रिलेट कर रही है उसी के साथ, तो ये अगर मौक़िफ़ वहीं से लिया गया तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब इसके बाद फर्जी यसू दर्जनों जगह पे लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल दाफिल बला में लिखा हुआ है। अभी हवाला आपको दे देते हैं, मैं थोड़ा बिजी होने लगा हूँ, लेकिन बात यही है कि आपकी आंखों के सामने आ गया ना कि ये समझते हैं, इनके मतलब दिमाग के अंदर से ये गलतफहमी पता नहीं क्यों नहीं निकल रही कि ये मुसलमान हैं, ये हमसे अलग हैं, हम इनसे अलग हैं। भाई आपको जब खलीफा आपका कह गया कि हमारी नमाजें अलग कर दी गई, रिश्ते नाते अलग कर दिए गए, तो अब पीछे रह क्या गया? आप अलग हैं हमसे, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं मेरा वीर। हम आपस की बात कर रहे थे कि हमें आपस में इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। जो करे अपने मुसलमान भाई को जलील करे, उसको कंडेम करें, उसको जूते मारें और उसको कहें कि तू अपने भाई की हौसला शिक नहीं करना चाहता है, हाँ अपने भाई को समझाना जाके समझाओ, नहीं सुनना चाहता उसकी बरात पे ना जाओ, हमें कन्विंस करो, प्राइवेट में जाके हमें बताओ कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है, बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया है, इसको दोबारा हम माइक नहीं देंगे, हम उसको पैनल पे नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत गलत बोलता है। वो 100 तरीके होते हैं, लेकिन ये जो शातमियत के फतवे हैं अपने मुसलमान भाइयों पर, ये रुझान अच्छा नहीं है। ये तो हम आपस की बात कर रहे थे, तो इनके ज़हन में ये है कि हम भी मुसलमान हैं और ये मुस्लिम उम्मत की बात कर रहे हैं। यार खुदा दा ना है यार, 125 साल हो गया है और यार 74 से लेकर अब तक भी 50 साल तो हो गए हैं यार। और इस बात पे तो यकीन कर दो ना, आप हमसे अलहदा हो। और यार 74 में आपको बता दिया था, पहले तो उलमा ने 1891 में बता दिया था, लेकिन 74 में तो कानूनी तौर पर आपको अलहदा करके बता दिया कि आप हमसे अलहदा हैं। हम आपस की बात कर रहे हैं भाई, हम आपस की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। आपके मज़हब में तो रसूलुल्लाह की तौहीन की कोई सज़ा ही नहीं है। आपका तो मामला ही अलग है, हमारा मामला अलग है। हमारे शातमियत की सज़ा मौत है। अगर कोई बंदा साबित हो जाए कि इसने नबी पाक की शातमियत की है, उसकी सज़ा कत्ल है, वो जो काजी सज़ाए मौत उसको देता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है प्रूव होता है, सबूत पेश किया जाता है कि इसने अमदन गुस्ताखी की है। मैं मूसा भाई को 1 मिनट इनवाइट किया है, मैंने 1 मिनट मूसा भाई को इनवाइट किया, मैं ज़रा उनसे सवाल करना चाहता हूँ। मूसा भाई, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जो भी मतलब आपके लिटरेचर है, आपके लिटरेचर में कोई भी सज़ा नहीं है? अगर नाउज़ बिल्लाह कोई भी शख्स, मेरे लिटरेचर को छोड़ें अवैस भाई, मेरे लिटरेचर में क्या है आप बता तो रहे हैं सारी दुनिया को, ये आपके जो उलमाए कराम है बता रहे हैं ना, सारी दुनिया को बताते फिर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो दिल करता है हमारे लिटरेचर के साथ चस्पा करके बता देते हैं। भाई सबसे अच्छी बात यह है, हमारा लिटरेचर खोल दो ना पाकिस्तान में, खुद ही पता लग जाएगा कि क्या है या नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने देते लिटरेचर? मूसा भाई वो एक अलग बात है, मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं। गलत बात नहीं है, सही बात है, गलत बात नहीं है। आप बात यह है कि आप लोगों ने हर चीज हमारे ऊपर चस्पा करनी है, हर बात आपने, अकीदे भी आपने हमें बताने हैं कि हमारे अकीदे ये हैं, हमारे अकीदों में सुन तो लेना, बात तो सुन लेना भाई, बात तो सुन ले। मेरे बताने से फर्क नहीं ना पड़ता, मेरे बताने से फर्क नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है कि आप फिर भी यही प्रोपेगेंडा करते रहोगे कि नहीं जी ये सजा है ही नहीं इनके, उसमें यूं नहीं है, फलाना नहीं है, ये हज़रत मसीह हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को ऐन ईमान समझते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले पता नहीं आप लोगों की ज़बानों पे मूसा भाई जब आप ये बात कहेंगे कि पनिशमेंट है, मेरी बात भी नहीं गिरता आप लोगों की ज़बानों पे कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हो, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हो कि जी अहमदी जो है वो गुस्ताखी करना जो है ना वो उसके ईमान का अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। मैं कहता हूँ कोई अहमदी सोच भी नहीं सकता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने का, ठीक है। और अगर कोई ऐसी बात हुई है तो जिस तरह आपके स्लिप ऑफ टंग होते हैं, हमारे नहीं हो सकते स्लिप ऑफ टंग भाई, ये नहीं समझ आती मुझे। तो ये जो आप लोगों का जो थोपने वाला चक्कर है ना, लगे रहे आप लोग, थोपते रहे हमारे ऊपर, हमारे अकीदे हमें ही समझाते रहो, लेकिन कभी भी आज तक आप लोगों से आज भी मैं सवाल करूं तो आपका जवाब ना में ही होगा कि आप क्या यहूदी और ईसाइयों से अपने मजहबी अकायद समझने के? कभी वो आपको यहाँ पर आकर खड़ा होकर कह दें कि नहीं जी आपके अकायद ये नहीं है जो आप समझते हैं, आपके अकायद वो हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या आप मान लोगे? कभी भी नहीं मानोगे। इसी तरह आप भी मुझे 50 दफ़ा बोलते रहो
کہ نہیں جی آپ کے ایمان کا حصہ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، میں بھی نہیں مانوں گا، میں کبھی بھی نہیں مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں ایسا. ہم نے بچپن سے ایسی کوئی بات نہیں سیکھی جو آپ جھوٹ بولتے ہو. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، ایک منٹ اویس بھائی، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے جھوٹے ہو. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کیونکہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی یہ باتیں سن کے، آپ لوگوں کے یہ الزامات سن کے ہمیں یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ آپ لوگ صریحاً جھوٹ بولتے ہو، کھلا جھوٹ. جب جماعت احمدیہ کے عقائد کی بات آتی ہے، آپ کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ ہاں یار خدا کے حضور ہماری پکڑ ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی باتیں ہم ان کے طرف منسوب کر رہے ہیں. لیکن نہیں، کوئی حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو، کوئی حیا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حیا نہیں ہے. اس لیے ہم سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ لگے رہو یہ پروپیگنڈا کرنا، کیونکہ آپ لوگوں نے لٹریچر کھولنا نہیں ہے. یا تو یہ ہوتا نا، مزہ تو تب آتا، بہادری تو تب ہوتی کہ آپ لٹریچر کھولتے، ٹھیک ہے، ہمارا لٹریچر کھولتے، ساری دنیا کو پڑھنے دیتے، پاکستان کے اندر پڑھنے دو، خود ہی پتہ لگ جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں آ کے ٹوٹے دکھا دکھا کے آپ مس گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو. تو لگے رہو بھائی، کوئی تو مسئلہ موسیٰ نہیں. بھائی آپ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. ایک کویشچن کر لینے دیں پلیز. میں دیکھیں آپ کے لٹریچر میں کیا لکھا ہے، پھر میں جاتا ہوں عامر بھائی کی طرف. بھائی آپ کے لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ گستاخی کیا سزا ہے، پہلے یہ بتائیں مجھے. اچھا آپ کے لٹریچر میں کیا لکھا ہے؟ مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں، بات کمپلیٹ آپ کے لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے لٹریچر کو چھوڑے، میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ آپ لوگوں نے ہمارا لٹریچر کھولنا نہیں ہے، تو سوال کرنے کا فائدہ نہیں. سوال نہیں کیا نا ابھی، میں نے آپ سوال نے کیا ہے نا سوال، آپ نے کیا ہے نا سوال. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے دیکھیں، بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ ان کا لٹریچر کھولنا. چلیں جی یہاں پہ ان کا ایک یار بلال بھائی، ایک منٹ، بلال بھائی پلیز، یار پلیز بلال بھائی پلیز ایک منٹ، آپ پلیز میوٹ کیجیے گا. موسیٰ بھائی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے لٹریچر میں جو کتاب روحانی خزائن ہے فلاں فلاں جلد کے اندر اگر کوئی بلاسفیمی کرتا ہے اور کوئی جان بوجھ کر سلپ آف ٹنگ کی بات نہیں کر رہے، کوئی صراحتاً سامنے کھڑا ہے، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھو عامر نذیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے. ان کا کہنا یہ کہ ہم فیصلہ کریں گے. یار آپ کون ہو؟ خدا آپ لوگوں نے دل چیر کے دیکھ لی ہیں لوگوں کے. کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو کہ کوئی آمدن کر رہا ہے کوئی آمدن نہیں کر رہا؟ یہ تو تماشے بازی ہوئی نا کہ اپنی دفعہ میں کوئی مخالف کرے گا تو وہ آمدن کر رہا ہے، آپ کوئی گستاخی کرو گے تو وہ آمدن نہیں ہے. موسیٰ بھائی آپ دیکھیں سلپ آف ٹنگ ہے. ایک منٹ ملے گا مجھے یار میں کہہ رہا ہوں اصل میں پتہ کیا بات ہے بلال بھائی، بات ڈائیورٹ ہو جائے گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں پر اکھاڑا لگانے کا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کوئی وہ شوق دیکھیں نہیں ہے. بلال بھائی انہوں نے نہیں کرنی بات. بلال بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھائی، کوئی شوق نہیں ہے مجھے. جو عامر نذیر صاحب کے ساتھ بات ہو چکی ہے نا وہ کافی ہے میرے خیال میں. یار نے خود بتا دیا کہ ہم فیصلہ کریں گے. سلطان بھائی سے ایک منٹ موسیٰ بھائی، میں آپ سے مجھے سلطان بھائی نے نا یہاں پہ جو الفاظ بولے تھے نا ویس بھائی، آپ نے سنے ہوں گے وہ الفاظ کہیں نہ کہیں. جی بلال بھائی سنے ظاہری بات ہے وہ میں اس کے منہ سے جی کسی کا نام لیے بغیر. اچھا ویسے میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. بہت شکریہ. یہی غلط ہے نا میری بات سن. علامہ صاحب ایک منٹ، علامہ صاحب صرف ایک منٹ. ویسے ہی الفاظ سیکر کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، سیکر کی بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے. سن لیں ویس بھائی، ویسے ہی الفاظ علی اکبر نے کہے مرزا صاحب کے دفاع میں. اس نے کہا جیڑا آندا مرزا صاحب دے اس سے عضو تناسل تو چڑھ جاتا ہے اور نچو رنڈی کا لفظ اس نے بولے. ان سے کئی وہ ویڈیو ہے ان کے پاس کہ میں دوں ان کو. بھائی میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اگر اس نے ایسی بات کی ہے نا میں خود کنڈیم کرتا ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں. اب یہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ یہ فیصلہ سنیں نا، بات سنیں بلال صاحب، رکے. ہاں یہی ہے وہ رائے، یہی تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دفعہ میں آپ لوگ جو ہے نا سلپ آف ٹنگ جو انہوں نے نا بھائی مجھے ہوسٹ نے بلایا تھا. انہوں نے کی ہے نا، مجھے اس کا صرف چھوٹا سا جواب دے لینے دیں. باقی وہ ہوسٹ نے ان کو کوئی بات پوچھی تھی، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. وہ جو فرضی یسو والی بات میرے خیال ہے آپ نے پوچھی ہے، اس کا جواب انہوں نے آپ کو نہیں دیا. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارا لٹریچر کھول دیں، بھائی یہ کھلا ہوا ہی ہے لٹریچر. کہاں کھلا ہوا ہے یار؟ ایک منٹ میری بات دیکھیں، آپ کی لمبی بات موسیٰ صاحب سنی ہے، آپ بھی حوصلہ پیدا کریں نا. کیا آپ کی بات سنی جاتی ہے آپ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لٹریچر کھلا ہوا ہے وہ ہم بھی بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں. اگر ہم پرچیاں پیش کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے لٹریچر پر تہمتیں لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، ایسی باتیں وہاں پر نہیں پائی جاتی، تو لوگ کنونس ہو کر آپ کی طرف آ جائیں گے. اس میں کوئی گھبرانے والی کون سی بات ہے؟
जहाँ तक पाकिस्तान में खुलवाने की बात है, उसका 20वीं दफ़ा आपको जवाब दिया जा चुका है कि आप अपने खलीफा साहब से कह दें कि एक दफ़ा अनाउंस ऑफिशियली कर दें कि भाई पाकिस्तान में हमारा लिटरेचर खोला जाए। हम अपने लिटरेचर के भले बुरे के खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर उसके नताइज बुरे आएँ हमारी कम्युनिटी के साथ, वहाँ पर कुछ भी हो, हम निमट लेंगे। हमारे लिटरेचर में ऐसा कुछ भी, देखें ऐसा ना करें ना, हमारे लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई वहाँ पर कोई हमारा लिटरेचर खोलने से कत्लो गारत हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो हम निमट लेंगे, लेकिन फिर बाद में मजलूमियत कार्ड नहीं खेलना। कत्लो गारत तो आप लोग अभी भी कर रहे हैं आमिर साहब। देखें ना, ये तीसरी चौथी बार है कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है मूसा साहब अपनी बारी पे बोलें प्लीज। यार मैं तो आपसे बात करने नहीं आया, मैं तो अवैस भाई ने मुझे बुलाया है, मैं सिर्फ मुख्तसर करके आपको और अवैस साहब को ही दूंगा कि आप कर लें बात। सिर्फ आपने जो बात कही ना कि हमारा लिटरेचर खोल दें, वो मैंने आपको सिर्फ जवाब देना है कि आपके लिटरेचर को बैन ही इसलिए किया गया है कि आपके लिटरेचर में यही कुछ लिखा हुआ है। आप इसको अगर खुलवाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप ऑफिशियली बयान दिलवा दें। हम आपके साथ खड़े होके अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इनका लिटरेचर खुलवा दो। ये अपने भले भरे के खुद जिम्मेदार हैं, ये कहते हैं हम निमट लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। चलो खुलवा लो, नतीजा आपके सामने। सही है। मतलब वाली बात आप जाने। और पहली दफा मैंने देखा है कि मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि भाई तुसी आओ और रिक्वेस्ट करो तो तब हम खोलेंगे लिटरेचर। ओ भाई तुसी मुखालिफिन हो, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि खोलो जी लिटरेचर इनका, ताकि लोगों को समझ आए। आप ये शर्त जो लगा रहे हैं, इसी से पता लग रहा है कि कितना खौफ है आप लोगों को लिटरेचर के खुलवाने का। खौफ यही है कि सच पता लग जाएगा। वो जो तमाशेबाजी आप लोग ब्रॉडों पे और हर जगह करते हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। वो जो टिचकरियां लगा के अब देखो ना, अब देखो आप रुक जाओ जरा, मैं उनकी बात का जवाब देने दो मुझे। बात ये है कि वो जो आप अपने टोटे लगा के जो किताबें बना के आपने लगाई हुई है ना, और उसमें छोटे छोटे जुमले लगा के आप लोगों ने जो उल्टे सीधे तबसरे किए हुए हैं, वो सारा सामने आ जाएगा। सारी उसका झूठ का जो पलंदा है, वो मतीन खालिद ने जो लिखा हुआ है और वो बाकियों ने जो टेढ़े मेढ़े जितने भी घूम रहे हैं, उन सब का जो झूठ का पलंदा है वो सामने आ जाएगा। ये है असल बात। जहाँ तक अवैस भाई की बात का ताल्लुक है, अवैस भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखें, बात ये है कि मेरा लिटरेचर क्या कहता है, क्या नहीं कहता, इसको छोड़ें। आपका लिटरेचर क्या कहता है? आप तो अपने लिटरेचर को फॉलो नहीं कर रहे। आपका लिटरेचर ये कहता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा है। हमने 3 से 4 ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें लोगों ने अमदन खुले अल्फाज में गुस्ताखी रसूल की है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने कोई भी टस से मस नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ टस से मस। अपने लिटरेचर पे आप फॉलो करते नहीं है। हमसे आप डिमांड करते हैं कि जी आपके लिटरेचर में क्या है। भाई पहले आप अपने लिटरेचर को तो फॉलो करो। आपके लिटरेचर में क्या है पहले ये तो बताओ। आपका लिटरेचर तो कहता है ना कि सजा दो गुस्ताखे रसूल को, क्यों नहीं देते? दो ना सजा। क्यों ये जो आप एग्जिट का रास्ता ढूंढते हैं? हालांकि सीकर की जो गुफ्तगू है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आप प्ले कर सको। कह रहा था किसी बंदे का नाम ना लें, आपको पहले चले मैं नाम नहीं लेता। बात ये है कि कितने सारे लोग हैं और उनकी ऐसी गुफ्तगू हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं वीडियोस, और वो जो अली अकबर है उसकी भी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जिसने भी किया है, बात ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि भाई जिसने भी किया गलत किया, लेकिन आप लोग इंसाफ से काम नहीं लेते। आप हमसे पूछना शुरू कर देते हैं जी आपके लिटरेचर में फलानी जगह पे तो यही कहते हैं गलत किया है। भाई तो आपके लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? हम तो कह रहे हैं ना, हम तो हमारे लिटरेचर में तो लिखा हुआ है कि ये अल्लाह लेगा इससे बदला। जो भी बंदा गुस्ताखी करता है अल्लाह जाने और उसका काम जाने। हम तो ये कहते हैं ये हमारा दीन ईमान है। तुम्हारा दीन ईमान तो ये है ना कि भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी कहा है आमिर नजीर साहब ने अभी कहा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। तो भाई क्यों नहीं दे रहे सजा? घुल्ले घूम रहे गुस्ताखे रसूल, क्यों नहीं दे रहे? हम तो अमल कर रहे हैं। आपके यहाँ ये है कि सुन लें, आपके यहाँ अगर ये है कि अल्लाह बदला देगा तो काजी मोहम्मद अली ने छुरे क्यों मारे थे और उसकी तारीफ क्यों की थी आपके पहले? यार वो आमिर भाई ने नाम लेने से मना किया। बिलाल भाई फिर देखें, अब देखो ना, अब यार वो फौत हो चुका है आज की किसी अपनी बारी में बिलाल भाई सब जायज है। भाई काजी मोहम्मद अली फौत हो चुका है, अपनी बारी में सब जायज है। आमिर भाई ने मना किया था नाम लेने से। अच्छा भाई ठीक है, मैं कैसे बताऊं? अब वो एक लिटरेचर में एक बात है, लिटरेचर पढ़ रहा हूँ ना, लिटरेचर के अंदर है नहीं वो नहीं करे ना बात भाई। अब मुकम्मल यार कर वो रहे बात करने से आमिर भाई ने बिलाल भाई ठीक है। अच्छा ठीक है, एक कादियानी ने छुरे मार के एक बंदे को कत्ल किया था और उसको भड़काया गया था इनके पहले खलीफा की वजह से। ये सब झूठ है। फिर बाद में सुन ले अब सुन ले
اس کے بعد اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا اور کہا کہ اس انسان کے اندر جو ایمانی غیرت ہے نا وہ دوسروں سے زیادہ ہے. اس کا جنازہ پڑھا, اس کے جنازے کو کندھا دیا, اس کے جنازے کو مسجد مقبرے کے آگے رکھا. ان کو کہیں کہ کون سی بات جھوٹ, اگر میں ثبوت دوں تو یہ معافی مانگیں گے یہاں. یہ بس بات ختم. بھائی معافی تو آپ لوگ مانگیں کہ آپ لوگوں کے لٹریچرز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ نے کسی نے بھی عمل درآمد نہیں کیا اس کے اوپر. یہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور اپنے اس رسول سے بھی معافی مانگیں جس کی کھلی شاتمیت کرتے گھوم رہے ہیں آپ کے لونڈے لپاڑے یہاں پر. اس کی معافی مانگیں آپ جا کے. ہمیں مت درس دو. آپ خود اپنی چیزوں باتوں پر, اپنی تعلیم پر خود عمل نہیں کرتے ہو. ہم تو آپ کو یہ توجہ دلاتے ہیں, اس پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس پہ آپ نے یہ آمدن اور غیر آمدن کا اسٹیکر لگا کے ایگزٹ دینے کی کوشش کی ہے لڑکوں کو. کیوں بھائی, کیوں دے رہے ہو ایگزٹ؟ گستاخ رسول, گستاخی ہوئی ہے, ختم بات, سزا ملے گی. ہم تو عمل کر رہے ہیں نا اس کے اوپر. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ جانے اور اس کا کام جانے. اگر علی اکبر کو ہم کچھ نہیں بھی کہہ رہے نا تو ہمارے اوپر کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ علی اکبر کو خنجر مارے نا, اسے خنجر مارے. بات تو سن لو نا, بات تو سن لو نا پہلے. خنجر مارے اور قتل کرے اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ. تعلیم کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کی بات ہو رہی ہے. یہ تعلیم نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں. میں دکھا دوں تعلیم آپ کی. بھائی جھوٹ بول رہے ہیں یار. میں بات نہیں کرنا یار, میں اویس بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر مجھے آپ اجازت دیتے ہو مجھے جانے دو. کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار؟ تماشا کس نے لگایا ہوا ہے؟ تماشا یار نجب بھائی نہیں, یار نجب بھائی وہ ایک اور آ گیا. پلیز کوئی بات نہیں کرے گا یار, کوئی بندہ بھی بات نہیں. اچھا میں موسیٰ بھائی, میں نے بہت آسان سی بات کی تھی کہ مجھے آپ اپنے لٹریچر سے بنا دیں کہ اگر ایک بات ثابت ہو جائے. آپ کو میں نے جواب بھی دے دیا, آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا. مجھے بولنے نہیں تو دے, مجھے تو بولنے دے ہی نہیں رہے آپ. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, مجھے ایک چیز بتا دیں آپ کے لٹریچر میں کس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص اب کر رہا ہے, پتہ اس پہ اب یہ ہو وہ اس نے کی ہے یا نہیں کی, اس کا دل کیسا ہے, اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں. اب پتہ چلے کہ واقعی ایک شخص کر رہا ہے, وہ گستاخ ہے اور وہ کر رہا ہے. اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے, صرف آپ مجھے وہ بتا دیں تاکہ اس کو میں پڑھ لوں. بھائی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دیکھیں اگر آپ اس سے مجھ سے اسپیسیفک کوئی تحریر مانگ رہے ہو تو اس وقت میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو تحریر دے سکوں, کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ایٹ ہوم ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے, لیکن میں دے دوں گا آپ کو. لیکن بات تو سن لو. میں وہی پوچھ رہا ہوں, بٹ دیر از, میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ بٹ دیر از کیا دیر از, مطلب آپ دے دیں, مطلب کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا آلریڈی. عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا رسول جانے اور وہ بندہ جانے. ٹھیک ہے, کہ کسی نے اگر شاتمیت کی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس نے آمدن کی ہے یا آمدن نہیں کی, یہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. آپ لوگ لے سکتے ہو, آپ کو مبارک ہو, آپ لیتے بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, بلاسفیمی لا ہے ہی نہیں. دیکھیں بلاسفیمی کا لا جو بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اول تو یہ اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ پتا ہے آپ کو کہ وہ کھلا وہ بار بار کر رہا ہے ایک چیز. ایک تو ہوتا ہے نا ایک سلپ آف ٹنگ ہو جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو بار بار کرے جا رہا ہے, تو پھر اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے بلاسفیمی کا جو قانون ہے پاکستان کے اندر وہ حرکت میں آئے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بلاسفیمی کا قانون پاکستان میں تبھی حرکت میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاتمیت ہوتی ہے. باقی اکابرین کی شاتمیت آپ کرتے رہتے ہو, یہ سوال نہیں ہے موسیٰ بھائی. ابھی آپ دیکھیں, دیکھیں اب آپ سپورٹیو میں آ گئے ہیں. دیکھیں نہیں, آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی آپ نے دیکھیں, اب آپ نے بھائی قانون فیصلہ کرے گا نا. دیکھیں ویس بھائی سمجھیں اس چیز کو, اگر قانون بنا ہوا ہے کسی ملک میں وہ فیصلہ کرے گا نا, قانون حرکت میں آئے گا نا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ چار لونڈے لپاڑے بیٹھ کر آپ کہو کہ جی اس نے شاتمیت کی ہے, یہ ورڈنگ ٹھیک کروائیں اس کی, یہ ورڈنگ ٹھیک کروائیں ویس بھائی اس کی. ٹھیک ہے ساحل بھائی, یار کوئی بات نہیں, وہ ایک اتنا کیوں کوئی بات نہیں, پھر ہماری طرف سے ہوگی تو پھر آپ چیکو گے. او بھائی تو ساحل بھائی آپ آلریڈی پہلے بات بھی ہوئی ہے, بول اب رہے آپ دیکھیں یہاں تو پوری گفتگو میں ہوتے تو اتنے ورڈز یوز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لونڈے لپاڑے اگر بات کی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو ابھی ہمیں بات گفتگو کر رہے ہیں تو ویس بھائی پھر جگہ اگر کوئی ہماری طرف سے کرے گا آپ اس کو روکیں گے. یار کوئی بات نہیں, ختم کر دیتے بات نہیں یار, کیوں موسیٰ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جائیں. اور آپ کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. اچھا یہ میں کلیئر بھائی میں بتا رہا ہوں, بھائی کو بات نہیں ہو سکتی. آپ میں سے کسی کو نہیں کہا میں نے, بھائی آپ کو میں سے کسی کو نہیں کہا, بس ٹھیک ہے. اب بات لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں, اب موسیٰ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, اب آپ ایک سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. دوسری سائڈ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں قانون حرکت میں آ سکتا ہے. یہ دو مختلف باتیں آپ موسیٰ بھائی کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, میری بات سنیں. دیکھیں جہاں قانون بنا ہوا ہے وہ بات میں نے کی ہے کہ جہاں قانون بنا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی کام ہوگا. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے,
ٹھیک ہے, اس کے حساب سے کام ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی اور ملک میں بھی ایسا کوئی قانون بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی قانون حرکت میں آئے گا. لیکن میں جو آپ سے, میری بات سن لیں, پہلے میری بات پوری ہو جانے دیں, میں آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی اگر قانون بنا ہوا بھی ہے تب بھی کوئی بھی یہ شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے واقعی عمدن شاتمیت کی ہے. یار ہو سکتا ہے اس سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو سکتا ہے جذبات کے اندر آ کے مغلوب ہو کے, جیسے بہت سارے آپ کے لوگوں نے کر دی ہے شاتمیت, اسی طرح کر دی ہے اس نے بھی شاتمیت. یہ بات میں نے کی ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, فرق ہے دونوں باتوں میں لیکن تضاد نہیں ہے. ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ قانون کے اعتبار سے اگر قانون بنا ہوا ہے ملک میں تو اس قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوگا. لیکن اگر قانون نہیں بنا ہوا اور ویسے آپ 4 بندے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے بیٹھے کہ ہاں جی بتائیں جی اس فلانے بندے نے شاتمیت کی ہے یا نہیں, آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس نے عمدن کی ہے یا اس سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ آپ بھی ذرا سوچیں یار, عقل کو ہاتھ مارے. ٹھیک ہے, یہ باتیں وہ ہیں جو ہم پہلے, یہ وہ باتیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں موسیٰ صاحب. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے قانونی جو عدالت وغیرہ کا نظام ہے, یہاں پر ٹک ٹاک پر سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, یہاں پر وہ سسٹم تو ہے نہیں نا, کوئی قاضی تو ہے نہیں بیٹھا ہوا. لا محلہ مسلمانوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے, آپس کے مسلمان بھی فیصلہ کریں گے کہ آپس میں کسی سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہے یا اس نے شاتمیت کی ہے. اسی طرح سے جو دوسرے ہیں غیر مسلم, آپ کو تو پہلے یہ 3 دفعہ دہرا کے یہ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ آپ کا کیس مکمل طور پر ہم سے مختلف ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ آپ کے یہاں پر شاتمیت کی کوئی سزا ہے ہی نہیں, آپ تو کھلے عام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو مرزا صاحب کے تحفظ میں نبی پاک کو گالیاں دینا ہے, نبی پاک کی توہین کرنا ہے, اس کا کسی مسلمان کے کسی اس طرح کے فعل کے ساتھ کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ کون کرے گا, ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہوگی, ہو سکتا ہے بھائی مسلمانوں کا تو کر لے گا فیصلہ. جب قادیانیوں کا کیس جائے گا کسی قاضی کے سامنے جائے یا ٹک ٹاک کی جو پنچایت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جائے, وہ لوگ فیصلہ کرنے میں بہت سہل, بہت آسانی سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے مرزا صاحب کا دفاع کیا. وہ مرزا صاحب کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. مسلمان نبی پاک کا مقدمہ لڑتے ہوئے اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا تو مسلمانوں نے کسی دوسرے نے احتجاج کر دیا, وہ مسلمان آپس میں نمٹ لیں گے. لیکن آپ کا کیس اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. آپ اس بات کو چھوڑ دیں. یہاں پر ٹک ٹاک پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہیے. آپ جو قانون کی بات کر رہے ہیں, ہاں اگر یہاں پر کوئی قاضی شازی ہوتا وہ فیصلہ کر لیتا. اگر مسلمانوں میں سے کسی پر کسی دوسرے مسلمان کے تحفظات ہیں, یہاں پر ہوتا قاضی ہوتا تو وہ مجھے, عامر حق کو, سیال کو, اویس کو, تیسرے کو, چوتھے کو کھڑا کر کے گواہیاں لیتا, دیکھتا کیا اس نے آمدن کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن آپ کی تو 100% پروون آمدن ہے, آپ کی گستاخیاں آمدن ہیں اور یہ پروون کیس ہے. کیوں؟ اور ہم کہتے ہیں آپ کی 100% مرزا صاحب کو حوصلہ کریں نا, حوصلہ کریں نا. ہم کہتے ہیں آپ کی 100%. کیس یہ ہے کہ آپ کو اصول یہ دیا گیا. بھائی یہ بیچ میں کیوں نہیں چپ کر رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اصول دیا گیا ہے کہ آپ نے الزامی طور پر ایک فرضی شخصیت کھڑی کر لینی ہے. آپ نے کہنا ہے کہ ہم فرضی یسوع کی کر رہے ہیں. اسی طرح سے اب آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم فرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اب آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم فرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. تو آپ کے یہاں تو کھلی کوڈی ہے, آپ تو کر رہے ہیں. آپ کا کیس مسلمانوں کے کیس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. مسلمان سے سلپ آف ٹانگ ہوگی تو آپ بیچ میں آگے ہاں ہم سے بھی ہو جاتی ہے, آپ سے نہیں ہوتی. آپ آمدن کرتے ہیں اور مرزا صاحب کے خدا بن بیٹھے ہو, خدا بن بیٹھے ہو بھائی, خدا بن بیٹھے ہو. اس میں خدائی کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ خدائی کا دعویٰ ہے نا بھائی. تم نے دل چیر کے دیکھ لیا نا میرا, تم نے دل چیر کے دیکھ لیا کہ بھائی میں نے آمدن کی ہے یا آمدن نہیں کی, یا آپ نے دل چیر بھائی یہ دل کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. شاتمیت تو اور کیا معاملہ ہے, اور کیا معاملہ؟ آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اور کیا اچھا میرا آپ کہہ رہے ہو جی مجھے سب پتا ہے, ہمیں پتا ہے آپ کی 100% ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو بھائی, تو آپ کی بھی 100% ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی 100% ہے. مجھے پکا پتا ہے کہ آپ ہو ہی گستاخ, سب سے بڑے گستاخ ہو. 100% گستاخ ہو. دیکھیں سب سے بڑی گستاخی کیا ہوتی ہے, دیکھیں میری بات سب سے بڑی, عامر صاحب ایک منٹ عرض سن لیں میری. سب سے بڑی گستاخی کیا ہوتی ہے کسی نبی کی؟ سب سے بڑی گستاخی یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو تعلیمات دی ہیں نا اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. اور وہ آپ صبح شام کرتے ہیں. صبح شام ہم دیکھتے ہیں تماشا کہ آپ صبح شام آپ کو واسطے دیے جاتے ہیں رسول پاک کے کہ یار خدا کے لیے رسول پاک کا واسطہ گالیاں نہ دو, لیکن آپ کہتے ہیں ایسی تیسی بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا.
अगर रसूल पाक ने कह दिया तो क्या हो गया, हम थोड़ी मानेंगे रसूल पाक की। ये है गुस्ताखी, ये है गुस्ताखी असल। अगर रसूल पाक की तालीम से इनहराफ गुस्ताखी है तो सबसे बड़े गुस्ताख तो आप साबित हुए। हाँ, सबसे बड़े गुस्ताख आप हैं। की अब देखे, मैंने आपकी बात सुनी है ना यार, हौसला करें ना प्यारे भाई। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ, इल्जाम लगाने से होता कुछ नहीं। तो इल्जाम ही लगाया ना आपके जवाब में इल्जाम लगाया ना, आपने पहले इल्जाम लगाया ना। इनको मसला क्या है, ये सिर्फ सुनाना चाहते हैं, दूसरे की नहीं सुनना चाहते। अच्छा, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ यार आमिर साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जब बात आप सुना रहे होते हैं उस वक्त नहीं पता आपको कि यहाँ बंदे कौन कौन सुन रहे हैं, फिर मुझे नहीं आप बीच में बोल रहे हो ना। किसने कहा कि मैं बीच में बोल रहा हूं? मुझे म्यूट ना लगाएं, मुझे तो यार ज़ाहिद भाई मैनू तो ना म्यूट लगा। अच्छा मैं ना टाइम म्यूट लगा देता है। अच्छा अब मैं एक मिनट टाइम लगा रहा हूं, एक मिनट रुके जरा, मैं टाइम लगा यार। मूसा को म्यूट लगा। अवैस भाई रहने दो, कोई तमाशे करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है। दो बातें हैं, एक आपके पास भी नहीं है भाई, बात तो करने दें। मूसा साहब, जब आपको टाइम दिया जाता है आप खुल के बोलते हैं, क्या आप में हौसला है कि आप दूसरे की भी बात सुन लें यार? आप बार-बार इल्जाम लगाई जा रहे हो ना मेरे पर। 8 दफा हो गया कि आप दूसरे की बात के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए आमिर साहब, जब साबित हो जाएंगे, इस तरह आप भी सच्चे साबित नहीं ना होंगे, आप इल्जाम। अच्छा भाई, आप ऐसा करें कि आप बोल लें, मैं म्यूट कर लेता हूं, जब आपकी बात खत्म हो जाए फिर मुझे मौका दें। हिम्मत है तो सुनने की, सुन के जाना, भागना ना बात करके, जितनी मर्जी और कर लो। इस बात का जवाब आप लोगों में से किसी के पास नहीं है कि एक तो आपके लिटरेचर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कोई सजा नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब की तौहीन हो, आपके किसी और काबर की तौहीन हो, उसके लिए तो आप छुरियां मारते हैं, उसके लिए तो आप गंडासे चलाते हैं, खंजर मारते हैं। फखरुद्दीन मुल्तानी को खंजर मारा गया बाजार में घुस के उसकी दुकान के अंदर, और उसके मोहम्मद सैन के गवाह को कुल्हाड़ा मारा गया। वो तो हम दर्जनों बातें आपकी पेश कर सकते हैं। आपके लिटरेचर में एक तो नबी पाक की तौहीन की कोई सजा नहीं, आपके काबरीन की है। दूसरी बात यह है कि आप जो गुस्ताखियां करते हैं, आप करते हैं मिर्जा साहब को बचाने के लिए, और करते हैं सब के सामने अमदन। हमारे ना कोई करता है, ना कोई इस तरह की बात कहता है कि मेरे इमाम को, मेरे मौलवी को, मेरे मुफस्सर को बचाने के लिए नबी पाक को माज़अल्लाह वो कोई लफ्ज़ बोले। ऐसा तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो आपका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको समझने की कोशिश करें। आपके लिटरेचर में ये जो आपको बुनियाद रख कर दी गई है ना कि इल्ज़ामी तौर पर नबी पाक को गाली दो और फर्जी तौर पर किसी नबी को गाली दो, ये आपको एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी गई है। ये कोई मैं पर्ची नहीं पढ़ रहा, कोई अद्दी पिछदी बात नहीं पेश कर रहा, ये एक थ्योरी है आपके यहाँ, और उस थ्योरी पर अमल करते हुए आपके बंदे बोल बोल कर कह रहे हैं। अभी अबू बकर भाई ने जो ऑडियो चलाई, आपका बंदा कह रहा है कि हम भी फर्जी मोहम्मद को ये कहेंगे माज़अल्लाह। अब क्या बंदा इनको कहे? तो कोई गुंजाइश है? आपका और हमारा कोई मामला है एक जैसा? आप बिल्कुल मुख्तलिफ केस लेकर आते हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना भाई। आमिर साहब देखिए, मेरी बात सुने ज़रा, हौसले से ना बात सुनिएगा आप, ठीक है? बात ये है कि ये जितनी मर्जी आप बातें कर लें, आप मेरे ऊपर मेरा अकीदा नहीं थोप सकते, ठीक है? चाहे 50 दफ़ा आप ये कहानियाँ मुझे सुनाते रहें, और कई दफ़ा आप बता चुके हैं, रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं, आप एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोहतरम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से कि आप मुझे 50 दफ़ा मुझसे पूछो। भाई मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हो, मैंने तो बता दिया कि मेरा अकीदा ये है। भाई आपका अकीदा जो है उसके ऊपर तो अमल करो। आप तो अपने अकीदे पे अमल नहीं करते, आप तो अपने बताए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चलते, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिया है उसके ऊपर नहीं चलते। आपको मिन्नतें तरले करके चुप कराने की कोशिश की जाती, तब भी चुप नहीं करते। आप खोलते हो ऐसे मुंह, खोलते हो ऐसे मुंह फाड़ते हो गालियों का ब्रॉड पे आके, और कुछ नहीं कहा होता आप लोगों को, कुछ भी नहीं कहा होता किसी ने। ऊपर आते हो और शुरू हो जाते हो, ठीक है? और आप लोग हमें बता रहे हो कि जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं कहा, या उनकी क्या तालीम है, और हमसे पूछ रहे हो क्या तालीम है क्या नहीं तालीम। ओ भाई अपने तो गिरबान में झांक के देखो कि हमारी क्या हैसियत है, क्या है आप लोगों की हैसियत। कि आप लोग, सबसे बड़ी गुस्ताखी मैंने बताया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि उनकी बात को ना माना जाए, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। बाकी सतही किस्म की गुस्ताखियां हैं, बाकी गुस्ताखियां हैं, लेकिन अगर तालीम कोई नहीं मान रहे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करके गए हैं उसके ऊपर ही नहीं चल रहे, तो फिर क्या रह गया यार? पीछे क्या छोड़ता है, पीछे क्या छोड़ते हो आप? फिर जो मर्जी करते रहो भाई। वो वही बात है ना, जब हया खत्म हो जाए तो जो मर्जी करे इंसान, हदीस है। तो भाई इसलिए कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये तमाशा लगे रहना देना चाहते हैं हम, तो लगे रहने दें, कोई बात नहीं, तमाशा लगे रहने दें, कोई मसला नहीं है। सारे सबके करतूत सबको नजर आ रहे हैं, कौन गलती से कुछ कर रहा है,
किस से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, कौन आमदन कर रहा है और कौन खुदा बना बैठा है, सब नजर आ रहा है लोगों को, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको सब पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा। आप इतनी श्योरिटी से हमारे ऊपर इल्जाम दराजी करते हैं और बिल्कुल बदमाशी है, मैं तो कहता हूँ ये बदमाशी के अलावा कुछ नहीं है कि जी आप कह रहे हैं जी मैंने तुम्हारा दिल चीर के देख लिया है कि तुम आमदन कर रहे हो। तो खुदा का खौफ करो यार, क्या खुदा नहीं आप लोगों से पूछेगा कि यार क्या तुमने मेरा दिल, इसका दिल चीर के देखा था कि ये आमदन का कह रहा था या इससे गलती से कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है। कमाल की बात है, आप लोगों के अजीब असूल हैं, अपने लिए कोई और असूल है, हमारे लिए कोई और असूल है। ठीक है, लगे रहे आप लोग। ठीक है, अब बात यह है कि ये मरते मर जाएंगे, ये आपको इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि क्या इनके यहाँ ये असूल है या नहीं है कि फर्जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फर्जी ईसा कह के उनको गालियां दी जा सकती हैं, उनकी तौहीन की जा सकती है, उन पर तोहमतें लगाई जा सकती हैं। एक दूसरा ये कि मिर्जा साहब के दिफा के लिए इल्जामी जवाब देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले किए जा सकते हैं। इन दो बातों का जवाब नहीं देंगे। अब ये मरते मर जाएंगे, हमने कोई पर्ची तो नहीं पढ़ी, हमने एक हकीकत बयान की। आप कहते हैं हमारे लिटरेचर को, भाई यही है ना आपका लिटरेचर, ये आपका ही लिटरेचर बयान कर रहे हैं कि आपके लिटरेचर में, आपके असूल में ये बात दर्ज है और अब आपके लोग इस असूल को आम कर रहे हैं, लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम फर्जी मोहम्मद कहकर नबी पाक की तौहीन करेंगे। फर्जी मोहम्मद कहकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने फर्जी यसु मुराद लिया है कि ये ईसाइयों का फर्जी यसु है। बुनियाद किसने रखी है? आपके मिर्जा जी ने, हमने नहीं बुनियाद रखी। हमारे यहाँ ना इस तरह का कोई असूल पाया जाता है, ना हम इस तरह की शातमियत को रवा समझते, बल्कि हम तो अच्छा कहते हैं आप अपना कानून अमल करें। भाई आपको फिक्र की क्या जरूरत है? हमारा कानून ये नहीं है कि अगर किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको फट्टे पे चढ़ा दो। हमारा कानून जो है वो हम बेहतर जानते हैं कि जब शातमियत साबित होगी कि इसने आमदन की है तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इस दुनिया में भी, क्योंकि यहाँ पर काजी नहीं है, टिकटॉक पे भी हम ऐसे ही सजा देते हैं और ऐसे ही उसकी हम खटिया खड़ी करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसने आमदन की है। हम इस पे आपस में डिबेट कर रहे थे, आप तो आए हैं एक अपना मुद्दा लेकर जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप अपना जवाब दे दें कि क्या आपके यहाँ अब इससे कोई कह रहा है कि आपके दिल पर फतवा दे रहे हैं, अमल पर मुझे तो आपका अमल पूछ रहे हैं। क्या आपके अमल से, एक मिनट है सिर्फ और, क्या आपके अमल में ये चीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती है कि एक फर्जी नबी कहकर उसको गालियां दे लो, एक फर्जी शख्सियत तय करके उसकी तौहीन कर लो, एक और दूसरा ये कि इल्जामी जवाब, जब कोई इल्जाम मिर्जा साहब पर कोई भी ऐसा हो आप उसको उठा के नबी पाक पर फेंकते हैं। ये दिल का मामला नहीं है, ये एक हरकत है जो हम देखते हैं, फेल है। जो फेल है फतवा फेल पर लगता है, दिल पर नहीं लगता। ना हम किसी के दिल पर फतवा देते हैं। क्या ये दोनों बातें मौजूद हैं या हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? इसका जवाब दे दें। अव्वल तो ना मैं पहले इस वजह से आया था कि मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं कि इसको ख़त्म करें, ठीक है ना। पहले आया था ना, इस दफ़ा मैं खुद आया हूँ। इस दफ़ा भी मुझे अवैस भाई ने लिया था, उनको तो आप बात करने नहीं दे रहे, आप खुद बीच में कूद पड़े हैं, ठीक है। और वही बातें दोहराई जा रहे हैं जो पहले की थी। पहले मैं जवाब दे चुका हूँ इनके, ठीक है। और जहाँ तक मुझे कटहरे में खड़े रखने का ताल्लुक है ना भाई, तो मुझे कटहरे में रखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों की ब्रॉड पे आता, हक तो ये बनता था कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आओ आके सवाल कर लो हमसे, आप भी ये हिम्मत पैदा करें, ये हौसला पैदा करें कि हमसे सवाल करो आके जी, ठीक है। आप आपकी ब्रॉड पे आओ या हमारी ब्रॉड पे आओ, दोनों सूरतों में आप हमें ही कटहरे में खड़ा कर देते हो। ये कहाँ की इंसाफ है भाई? हम ही क्यों तुम लोगों को जवाब देते फिर? क्यों दें हम आपको जवाब? हम जवाब दें आपको? हम कोई जवाब दे नहीं है आपको। जिस तरह आप हमें जवाब दे नहीं है, इसी तरह हम आपको भी जवाब दे नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह आपने कहा है ना कि भाई ये हमारा मामला है, तो भाई ये भी हमारा मामला है, हमारे दीन का मामला है, हमारा ईमान है। आपको क्या परेशानी है? आपको कोई हक नहीं है कि आप हमें जो है ना कटारों में लाके खड़ा करें। कोई हक नहीं पहुंचता आपको कि कोई अहमदी आपको जवाब दे, कोई अहमदी आपको जवाब दे नहीं, ठीक है। हम जवाब दें अपने खुदा को, आप खुदा नहीं हो हमारे, ठीक है। हम खुदा को मानते हैं, हम झूठे खुदाओं के ऊपर, जो झूठे खुदा हैं दुनिया में बन बैठे हैं, उनके ऊपर हम लानत डालते हैं। हम नहीं मानते किसी को खुदा के सिवा। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। अवैस साहब करें और बात जो करनी है आप करते रहें। एक शेर सुन लें, इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। हाँ जी बिल्कुल, ये शेर आपके लिए भी, अपने लिए भी पढ़ दीजिएगा दोबारा। ये बात तो मूसा साहब की दुरुस्त है कि इनकी ब्रॉड पर भी यही लोग जवाब देते हैं, इनसे पूछा जाता है ये बात, इतनी बात तो मतलब
ये तो मैं accurate बात है। सदके जावा मेरे नेड़े वो बड़ी स्क्रीन पे वो मैं थोड़ा मत्था चुमा। वो कौन है जो कौन है इनकी जमात में बंदा जिसने बाजू खड़ा करके कहा हो कि आमिर आए हमारी ब्राड पे हम पे सवाल करे हम जवाब और भाई देंगे। आमिर तमीज से बात करे तो आमिर को कोई मसला नहीं है, आमिर को हम दोबारा ले लेंगे। नहीं आमिर तमीज से बात नहीं नहीं कर सकते। मुसा भाई तमीज देखें मेरी बात सुन देखें इतनी देर गुफ्तगू हुई है देखें ये नहीं वर्ड मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की तमीज वाला देखो उन्होंने यार बात सुन लेना यार, उन्होंने अपने लिए आमिर का वर्ड यूज किया, मैंने भी अपने उनके लिए आमिर का वर्ड यूज किया। आमिर हक को ये कौन है जिसने आमिर को परमिशन दी हो? मैंने कहा मैंने इसी अंदाज में जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है प्यारे भाई, उसी अंदाज में मैंने जवाब दिया है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। क्या क्या हो गया यार, आप लोग इतने सेंसिटिव क्यों बहरहाल हो ये जाते हैं? बात गलत साबित हो गई कि इनकी ब्राड पर ये जवाब देते हैं, इनकी ब्राड पर ये ताले लगाकर बैठे हुए हैं। नहीं इनकी ब्राड पर ताले कोई मैं घुस बताता हूँ नहीं क्यों लगाते हैं। आमिर साहब सुन ले मेरी बात, प्लीज सुन ले, 2 मिनट दे मुझे। सकता। यार आपकी तो 5 मिनट बाद ओ ले यार रुक तो जाए ना, रुक तो जाओ ना, कल से सुन लो ना। बात ये है कि ताले क्यों किन के लिए लगाते हैं हम? ताले लगाते हैं गालीबाजों के लिए, गालियां जो देते हैं, जो खुली शातमियत करते हैं। और आपकी इतनी वीडियोस मौजूद है जिसमें आपने बकायदा गालियां दी हुई हैं हजरत मसीह मौद इस्लाम को, ठीक है, बकायदा गालियां दी हुई हैं आपने, ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई हैं वीडियोस। मैं कैसे आपको ले लूं ऊपर? मैंने शातमियत करवानी है आपसे, ठीक अपने काबरीन की शातमियत करवाऊं बिठाकर आपको? समझ आ गया, अगर ये तमाशा लगवाना है प्यारे भाई, तो ये तमाशा लगाने के लिए तो नहीं हम बैठे हुए ठीक हाँ है, जी। ठीक है। आपको बुला के हम गालियां सुने अपने, वाह ये चाह रहे हो आप लोग? हाँ तो भाई- जिस भाई दिन जिस दिन आप लोग बात सुन लेना, जिस दिन आप लोगों को आ जाएगी हया कि हाँ जी किसी के काबरीन के बारे में किस तरह बात करनी है, तो आपको भी बात करने का मौका दिया जाएगा, आपको भी बिठाएंगे, क्यों नहीं बिठाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सुन लें म्यूट करके। पहली तो बात यह है कि आपका ये दावा है कि आपके काबर को हमने गालियां दी, वो भी तो किसी के काबर थे ना जिसके बारे में आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि जब फाहिशा औरत के वो बाल अपने वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के पैरों को साफ कर रही थी अपने बालों से, तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। वो भी तो किसी के काबर थे ना जिनको कहा इनको झूठ बोलने की आदत थी। वो भी तो किसी के काबर थे ना जिनको कहा इनको शराब पीने की आदत थी। वो भी तो किसी के काबर थे जिनके बारे में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अज़वाज ने पूछा हम में से पहले कौन मरेगी, तो ना रसूलुल्लाह को पता ना उनकी अज़वाज को पता, जो रसूलुल्लाह ने बताया। वो भी किसी के काबर थे जिनको कहा 100 हुसैन मेरी जेब में है। वो भी किसी का काबर था जिसको कहा गया कि मुर्दा अली को छोड़ो तुम में जिंदा अली मौजूद है। वो भी किसी का काबर था जिसके जिक्र को कहा इसका जिक्र हुसैन ऐसे है जैसे कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है। ये भी किसी के काबर थे कि नहीं थे? आपके काबर कांच की गुड़ियां हैं कि आपके काबर की तौहीन हो जाती है। सुन लें, अगर गाली दी है, जो आप गाली कह रहे हैं गाली दी है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग पेश कर दें जो इस असूल से मुबर्रा हो। कौन सा असूल है? इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, मैं उनकी गालियां उनके मुंह पे मारता हूं। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। मैं जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। रूहानी खजाइन जिल्द 12 सफा 231। जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। अगर इस असूल से मुबर्रा किसी को बगैर प्रोवोकेशन के उसकी गाली लुटाए बगैर 92 मैंने गाली दी हो, वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने पेश कर देना। और असल बात यह है कि 30 अक्टूबर 2024 तक आपके इस क्या नाम है इसका अंसर मुरब्बी साहब, इनके YouTube चैनल पर जाकर मैं बात करके आया हूं और ये बात सुनते थे, लाजवाब होते थे, होंठों पर जीभ फेरते थे। जब ये लाजवाब हो गए, इनको पता चल गया अब हम इन अपने लिटरेचर की झूठी बातों का जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने गिरा लगाई है, इन्होंने दीवार खड़ी की है। ये गालियां देता है भाई, गालियां नहीं देते। हम क्या करते हैं? इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम, हम तुम्हारी गालियां तुम्हारे मुंह पे फेंकते हैं। जो गालियां तुम दोगे वही हमसे सुनोगे। अगर ना दो, अभी 1-1.5 घंटा हो गया आपको, कितनी गालियां आपको दी हैं? जितना टाइम आपको दिया है, किसी कादियानी में हिम्मत है हमें अपनी ब्राड पे बुला के इतना टाइम दे? अभी वो मान लाल जना ही नहीं है। ना हम गाली में पहल करते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं। हाँ, कोई गाली दे कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी उसकी गाली उसके मुंह पे मारते हैं। ये है हमारा रवैया। क्या ये गलत है? बात ये है कि गालियां तो आप लोग देते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सक्यूज है कि जी आप कह रहे हैं जी कि हम जो है ना वो गालियां लुटाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की मैंने गालियां, खुली गालियां सुनी है, सबकी, हर बंदे की जो आपका चैंपियन है ना, सबकी गालियां सुनी हुई है मैंने, अपने इन कानों से सुनी हुई है, ठीक है। और ऐसी गालियां सुनी हुई है तो शायद पहले जिंदगी में ना सुनी हो, जैसी आप लोगों से जितनी अच्छी वोकैबुलरी आप लोगों के पास है। तो ये तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें कि जी ये हम जी जवाब में देते हैं जी। भाई क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में गालियां दी थी?
اب میں آپ سے ہی پوچھوں نا، جس نبی کو آپ مانتے ہو کیا انہوں نے یہ سلوک کر کے دکھایا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ؟ کس رسول کو، اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ کس رسول کو مانتے ہو، کیونکہ آپ جس رسول کو مانتے ہو اس کی تو ایک بھی بات نہیں مانتے، آپ لوگ ایک بھی بات نہیں مانتے. ہمیں کہہ رہے ہو نا کہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، کیا اس طرح کے جواب دیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم تو کافر ٹھہرے نا، آپ تو مسلمان ہو نا. او بھائی آپ تو اپنی تعلیم پہ عمل کرو، کوئی کر کے دکھاؤ، کوئی کر کے دکھاؤ عمل کہ ہاں بھائی یہ ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور جو ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں، وہ جو بھی انہوں نے وصیت کی ہے بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں آپ لوگ. بھائی کیا گالی دینا، کیا یہ جو گالیاں لوٹانا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے کہ گالیاں لوٹا رہے ہیں ہم، اور بھائی کس کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہو؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کو آپ لوگ مانتے ہو اس نبی کی بات ایک بھی نہیں مانتے آپ. یہ نہیں تھی رسول اللہ کی تعلیم، رسول پاک کی تعلیم ہے کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ رسول پاک کی تعلیم ہے. اب بات کیوں نہیں کرنے دے رہے مجھے؟ اب بات کرنے دو یہ نا رسول بھائی، اللہ کی تعلیم نہیں ہے. اب مجھے بات کرنے دو نا. اب کیا ہو گیا؟ بات کرنے دو، کیا ہو گیا؟ لو جی بات اعلان کرنے ہو دو. گیا جی، اے رسول اللہ دی تعلیم نہیں. ٹھیک، اچھا آگے بات کر لیں. رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے؟ بتائیں کیا تعلیم یہ ہے؟ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے نا، جو گالی دے اس کو وہی گالی لوٹا دو. یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے نا. یہ کر کے دکھایا انہوں نے، اس طرح کر کے دکھایا انہوں نے. میں آپ سے پوچھ سنت سے پتہ یہ لگتا ہے رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے نا. ان کی سنت سے پتہ لگتا ہے، ان کی سنت سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے گالیاں دی ہیں. نہیں لگتا نا، نہیں لگتا نا. نہیں آپ بتائیں نا، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں تو ماننے والا نہیں ہوں نا ان کا، بقول آپ کے میں تو ان کا ماننے والا نہیں ہوں. مجھ سے کاہے کو پوچھ رہے ہو؟ خود بتاؤ نا. یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. رسول اللہ کی تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ. نہیں ہے رسول اللہ کی تعلیم. نہیں ہے نا، دیکھ لو، مان گئے ہو نا، مان گئے ہو آپ کہ نہیں ہے یہ تعلیم. نہ انہوں نے اپنی سنت سے کبھی دکھایا ہے، نہ انہوں نے کبھی اپنی سنت سے کر کے دکھایا ہے. ایک منٹ موسیٰ بھائی ایک منٹ. وڈی اسکرین تے ہونا ذرا نوبٹ صاحب، کاغذ قلم سامنے کرنا وڈی میری چھوٹی کر دیں بے شک. کاغذ قلم پر یہ لکھ دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. انما نرد سب الصابین علی وجوہہم. اپنی بڑی اسکرین کریں، اس پہ لکھیں یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. بھائی رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر جو گالی تو ایک منٹ اگر رسول اللہ کی تعلیم ہے، ایک منٹ ہے جی موسیٰ بھائی، ایک منٹ. جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا، یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. بھائی رسول اللہ کی اگر تعلیم ہے تو سنت میں نظر آنی چاہیے نا. کیوں رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے نا. یہ سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں، سٹیٹمنٹ مجھے لکھ رہے ہیں میں نے. جو گالی تو دے گا جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا، یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. لکھیں اور لکھ دینا. ایک مسلمان نے بتایا، یہ عامر نذیر صاحب جو مسلمان ہیں انہوں نے بتایا یہ لکھ دینا. جو گالی تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی بات ہے، یہ ان کی تعلیم نہیں ہے. ایک اور بات لکھ لیں دوسری، انما نرد سب الصابین علی وجوہہم. گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم ان کے منہ پر مارتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. گالیاں دینے والے، مطلب گالی دینا تعلیم ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گالیاں دینے والے کی، یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ. گالیاں دینے والے کی گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم ان کے منہ پر پھینکتے ہیں. گالیاں دینے والے کی گالیاں، یہ سنت سے بھی ثابت کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ بہت میں تو کنوینس ہو گیا نا، میرا اور آپ کا اتفاق ہو گیا بھائی. بھائی میں میں تو آپ کی بات پہ دیکھیں. ایک منٹ راضی نامہ ہو گیا. اس پر انگوٹھا لگا دیں. بھائی کیا ہو گیا؟ حوصلہ کر لو. موسیٰ صاحب حوصلہ کر لو. عامر بھائی پلیز ذرا مجھے ایک منٹ موسیٰ بھائی سے اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کروا لینے دیں. موسیٰ بھائی یہ جو لکھا ہے کہ جو گالیاں تو دے گا وہی مجھ سے سنے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے منافی بات ہے. اور دوسری بات کہ گالیاں دینے والے کی گالیاں ہم ان کے منہ پر پھینکیں گے، یہ دونوں باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اس سے ایگری ہو گئے. یار مجھے میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں یار موسیٰ بھائی کو یار ایک منٹ ہے ماڈریٹر یار ویسے ہی اتار دو یار. میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ اب موسیٰ بھائی میں بول دیتا کوئی نہیں کرے گا میوٹ، آپ کو بے فکر ہو جائیں. یار موسیٰ صاحب کو کوئی میوٹ نہ لگائے یار. دیکھو نا جھوٹ بولتے ہو تم لوگ. اچھا چلے چھوڑے موسیٰ بھائی، ان کو چھوڑیں یار، یہ ٹاپک پہ بات کریں، پوائنٹ پہ بات کریں. ان دونوں بیانوں پہ دستخط کروا لیں ان سے کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے، بات سن لو نا یار. دستخط تو کر دوں اس پہ میں.
तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो। इनकी तरफ से दस्तखत करें, इनकी तरफ से सुनो, पहले इनसे लो दस्तखत, कह रहे हैं ना मेरा और इनका इत्तेफाक हो गया, इनसे लो दस्तखत पहले, सबसे पहले। भाई कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कहा है ना अवैस भाई, आपने सुना है ना अभी सुना है ना आपने कि भाई मेरा और आपका इत्तेफाक हो गया, मैं मन गया है, इनसे कहो दस्तखत करें। चलो करो दस्तखत करो ना भाई, आप दोनों दस्तखत करो, आप दोनों दस्तखत करो। एक सेकंड, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। मैं भी एग्री हो गया आपसे, ये रसूलुल्लाह की तालीम तो आप नहीं है। दस्तखत क्यों नहीं कर रहे? दस्तखत करो। मैं पहले मेरे कराओ जी, लाओ जी कैमरा ऑन करो, पहले मेरे दस्तखत कराओ जी। क्या लिखा है आपने? मैंने वड्डा करो जी, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ दो दोबारा इनको। मैं कैमरा ऑन करके दस्तखत करता हूँ भाई। दोबारा पढ़ दो वैस। एक मिनट घबराना नहीं मूसा साहब, मैंने लिखा है, घबराता नहीं हूँ, आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबराता। कागज सामने करो, अंगूठा लाओ। आप लोग ऐसी चीज क्या होगी जिससे घबराए? रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है, अंगूठा लग गया जी। लाओ जी मूसा साहब, तुसी कह देते अंगूठा कि रसूलुल्लाह दी तालीम नहीं है। लाओ भाई इनको पढ़ के सुना दो अंगूठा। ओ यार वो भाई पानी पी ले, क्या हो गया? अच्छा मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। मेरा भी शान खुद कर दिया जी, मेरा नाम लिख के रसूलुल्लाह दी तालीम। ठीक है, अच्छा मूसा साहब के भी खुद कर दूं, सबके अंगूठे में खुद ही लगवा लो। पहले इन्हां कोलों पूछो कि है वे या नहीं। जिस तरह मैं लाया है। अब लाल भाई एक मिनट ठहरो, मूसा साहब अंगूठा लाओ जिस तरह मैं। ओ भाई लिखा, ओ भाई पढ़ यार, हद हो गई यार, गाली नहीं। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट मैं पढ़ने लगा। जो गाली तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। अच्छा देखें, दूसरी भी बात बता दें, वो भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है। कौन सी? गालियां देने वाले की गालियां हम उनके मुंह पे फेंकते हैं। हाँ, ये भी रसूलुल्लाह की तालीम नहीं। अंगूठा लाओ जी, मैं ला देता है। दो जी लगाएं जी। अच्छा जी, बात ये है, देखें इसको कहते हैं वर्ड्स को ट्विस्ट करना, चीजों को फेरना, घुमाना, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। और मेरी तरफ से अंगूठा है भाई, मेरी तरफ से अंगूठा लगा दो कैमरा ऑन कैमरा ऑन करके लगा दे मुझसे भी, कैमरा ऑन करके लगा, कैमरा ऑन करके लगा, जिस तरह कैमरा ऑन करके लगा मुझसे भी, कैमरा ऑन करके लगा। अब तमाशे नहीं करो यार, तमाशे नहीं करो। अच्छा आपकी जगह पे मैं, अच्छा मूसा भाई इतनी तो ज्यादा, आपकी जगह पे मैं साइन कर दूं। हाँ कर दो, साइन कर दो। बात ये है भाई, मेरी बात सुनो। अच्छा ये सुने, मैं ये आपके बिहाफ पे कर रहा हूं। देखें अब मेरी, मुझे बात करने का मौका दें। अवैस साहब तमाशा तो आपने कर लिया है, अब मेरी बात सुनने का मुझे मौका दें, ठीक है। बात सुने पे तो बात ये है, इसको कहते हैं बातों को ट्विस्ट करना, बातों को गोल गोल घुमाना, ठीक है। मैंने बात क्या की थी? मैंने कहा था भाई क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, तालीम से ये पता लगता है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को इस तरह गालियां दी हों? क्या पता लगता है? अगर नहीं लगता तो आप किसकी तालीम पर अमल कर रहे हैं? आप किसकी तालीम पर? और अगर अगर आप किसकी तालीम, आप क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते? मैं बताता हूं, उनके खिलाफ तालीम पे अमल चल रहे हैं। सवाल ये हो रहा था जिसको आमिर साहब ने घुमा दिया है। मूसा साहब इस बात का जवाब अभी मैं यहाँ 2 मिनट के अंदर दूंगा। पहले अंगूठा लगाएं जिस तरह मैंने लगाया। मैंने लगा दिया यार, क्या बकवास है यार। नहीं, ये अंगूठा लगा दें, मैं इसका जवाब उधार है, 2 मिनट के अंदर उधार वापस होगा कि मैं किसकी तालीम पे अमल करता हूँ। अब ऐसा बात मैंने कर दी है आपके सामने, ठीक है। इसको कहते हैं तमाशा करना और भागना। असल बात से भागना। कह रहे हैं कि मैं आमिर भाई वो कह रहे हैं लगाओ तमाशे करो। आमिर साहब तमाशे करो। मूसा साहब ऐस गल कोई मसला नहीं। नज़ीर नु बराडां ते नहीं लैंदे ਤੁਹਾਡੇ ਓਏ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲਾ ਦੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ है। नहीं प्लीज यार, मैं इंटरप्ट, मैं दोनों को इंटरप्ट, प्लीज देखें इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, इस तरह ना करें। अंगूठा लगाओ बस, मैं अंगूठा। अच्छा ठीक है, मैं एक भाई दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। यार एक मिनट देखें। अब देखो तीसरा बंदा, एम्बुलेंसें आ गई हैं। अबू बकर भाई चुप करो यार। एवें खामा खाई अवैस साहब तुसी होस्ट हो ते एक्टिव होस्ट चाहिदा है। मैं अंगूठा लाया 1 वे, दूजा अंगूठा क्यों नहीं पे लगता? ये रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, कह के कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करवाएं। यार ये बता दें मूसा भाई, यार आप एक बार इसको ओके कर तो दें, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। अब आप कह भी रहे हैं तो उनको कह दें, क्लियर कर दें। आप अल्लाह की कसम खा के बताएं कि ये मैंने नहीं कहा। आपने कहा है,
आपने कहा है। तो फिर ये क्या तमाशेबाजी चल रही है? ये तमाशेबाजी क्या चल रही है? यार वो कैमरा आमिर भाई वो ये कैमरा तमाशेबाजी क्या नहीं चल खोल रही है? सकते ना, कैमरा नहीं खोल सकते, हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐप से भी तो है ना, अब जरूरी तो नहीं आप हो। दोपहर के वक्त कैमरा खोल के बैठे हुए थे, 3 घंटे पहले कैमरा खोल के अंगूठा सिर्फ और चले कैमरे के यार सामने अमूसा सिर्फ एक और भाई यार एम्बुलेंस आप आ गई, एक और एम्बुलेंस यार आ गई। अच्छा और कोई बुला लो, मामला तीन नहीं, चार आमिर भाई और आपको तीन तो चार भाई नहीं बंदे बोलना बुला है। लो, ऐसे करके ओए और तीन ऐसे चार कर बंदे दो, बुला ऐसे लो। कर दो। अच्छा चले ऐसे मूसा कर भाई दो, आप सिर्फ ऐसे ऐसे। थम साइन दिखा दें, मूसा भाई थम साइन दिखा दें, आपकी हाँ। मेहरबानी है, थम साइन दिखा दें मूसा भाई, थम साइन दिखा दें, आपकी मेहरबानी हाँ। है, थम साइन दिखा दें सिर्फ। भाई अवैध साहब देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपसे सवाल किया था, देख लें, आप लोग मुझे कहते हो, आप लोग अभी कह रहे थे कि जी हाँ हम तो भाई, आप आमिर भाई लोगों रुके। का तो आप लोगों को आमिर 2 भाई मिनट की रुके। बात नहीं करने दे रहे हो। आमिर ओ भाई यार रुके, ऐसे आमिर भी भाई क्या रुके। होगी, क्या होगी? अच्छा आमिर यार, भाई इसका रुके। फैसला तो हो अच्छा जाए ना। देखिए मैं करवाता हूँ, आमिर भाई करवाता हूँ, मैंने लिखा है एक चीज, इसको करवाते। अच्छा देखिए मूसा भाई बात हाँ, ये हाँ। है, एक अब बात लिखी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, एक एक स्टेटमेंट। मिनट हाँ, एक मिनट एक मिनट, पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, पहले जी। मेरी बात सुने। अवैध साहब मैंने कुछ सवाल किया था, उसका मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक, ठीक है? जवाब देने के बजाय मुझसे उल्टा सवाल करने लगे हो। आपका सवाल क्या था? आपका ये क्या सवाल क्या, मैं वो भी तरीकेकार लिखता हूँ। आपका क्या सवाल है? क्या बताएं सवाल जरा। किया था? आपको पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल किया। यार भाई आपको मैं पता भी नहीं होगा मैंने क्या सवाल भाई किया। मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ, मैं दोबारा कर हाँ, देता हूँ। करो आप clarify, सिर्फ ये बता करो दें, आप मेरी बात सुने, ये जो स्टेटमेंट है कि क्या जो गाली गालियां देना तो देगा- रसूल पाक की तालीम है? क्या गाली नहीं देना है, रसूल पाक की नहीं तालीम है, है? नहीं है। तो क्यों देते हैं आप लोग फिर? क्यों देते तो हैं आप लोग? अच्छा वो अच्छा मेरी बात सुने, अब इसका ये जो जवाब स्टेटमेंट देना। लिखवाई है ये भाई इसका स्टेटमेंट तो बात की बात है ना, स्टेटमेंट तो यार बात की मैं बात तो है। मूसा भाई नहीं मैंने देता यार, पहले मूसा भाई सवाल मैं किया था, अपना नहीं, जवाब दूं, मैं नहीं देता, मैं नहीं देता। अब इस बात नहीं, को क्लियर कर लें, ये जो स्टेटमेंट लिखवाई गई है। एक मिनट, यहाँ पर आप मुसलमानों के नुमाइंदा बन के बैठे हुए हो। नहीं, मैं नहीं बन के बैठा, ये आप मैं एग्जिट इसको नहीं ले होस्ट कर सकते। रहा अब हूं, आप मैं नहीं नुमाइंदा बना, ये आप एग्जिट नहीं ले सकते भाई साहब। भाई मैं नहीं ये आप नुमाइंदा exit बना नहीं ले सकते। मूसा तो भाई, फिर क्यों मैं बैठे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ये क्यों तमाशा लगाया हुआ है? बात तो सुन ये ले, क्यों तमाशा लगाया हुआ है? बात ये तो तमाशा करने दें क्यों आप, लगाया हुआ है? मेरी बात तो करने दें, बताएं। मुझे बात करना प्लीज। देखें इजी हो जाए। देखें एक पहली बात है कि मैं सिर्फ इसको इजी तो host आप कर- लोग हो जाओ ना भाई। भाई मैं इजी होकर बात कर रहा हूँ, बात अच्छा यार मैं एक तो मिनट easy ठहरिएगा हूँ। यार प्लीज, खुदारा नीचे आप जो हमारे जो मॉड साहब हैं यार, प्लीज किसी को ना म्यूट, मुझे मैसेज आ रहे हैं बार बार, आप किसी को भी म्यूट ना करें अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है। नहीं, वो म्यूट मजबूरी है, म्यूट म्यूट करने करना की मजबूरी है आप लोगों की। हाँ। मजबूरी ठीक है है, म्यूट तो करना। प्लीज म्यूट ये करना ना है? करें। हटा दो सारे मॉडरेटर, मजबूरी है, मजबूरी है, म्यूट करना मजबूरी है आप लोगों की। अच्छा मूसा मैं समझ रहा भाई हूँ। लफ्जी बात, मूसा भाई लफ्जी बात नहीं। अब मुझे ये बता दीजिएगा मूसा भाई, सिर्फ ये बता दें जो गाली तू तो देगा लफ्जी बात वो- इस वक्त से लफ्जी बातें तो चल रही हैं, और क्या चल रहा है अभी? जो तमाशा कर रहे हो आप, ये अच्छा लफ्जी बात बातें तो चल रही हैं सुनिए, ना। अच्छा बात और तो क्या सुनिए चल रहे हो अभी? मूसा भाई पहले सुन आप तो ले मेरी यार। बात का जवाब देना, पहले मेरी मैं बात का आपकी बात जवाब मैं देना। नहीं देता भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं देता, मैं तो मैं नहीं देते तो फिर किस लिए बैठे हुए हो? अगर जवाब ही नहीं देना आपने मेरी बात का। मैं कह रहा हूँ गाली आपकी नहीं ब्रॉड देता पे आया हूँ। भाई, एक गाली नहीं मिनट, एक देता मिनट, मैं आपकी ब्रॉड पे आया हूँ, मुझे सवाल का हक देने के बजाय मुझे कटारे में क्यों खड़ा किया हुआ है? आपको ये बताओ। कटहरे में खड़ा नहीं किया, आपने फिर देखें एक चीज के ऊपर अथेंटिसिटी है, मेरी बात सुने, जो गाली तू देगा वो ही मुझसे सुनेगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुनाफी बात है। आप इस पे एग्री कर रहे हैं मूसा भाई, और इसके ऊपर आमिर भाई भी एग्री कर रहे हैं। अगर आप एग्री कर रहे हैं इस बात को तो इस पे मैंने जो बात करी थी वो कुछ और थी, आमिर नजीर साहब ने बात को बदल दिया है। नहीं, ये ठीक है? स्टेटमेंट मैंने बात कुछ और करी एग्री थी। नहीं करते आप। और ये सुन ले जो बात कन्फर्म करवा लेना दोबारा। अब देख या लो ये बिलाल हालत भाई, है, बिलाल भाई, एक बंदा बिलाल बोल भाई रहा वेट, बिलाल भाई वेट, चलो बिलाल भाई ठीक है, वेट, मौज please। करो यार, मौज करो। बिलाल भाई वेट। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੌੜਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੀ। ਐਸ ਗੱਲੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਐਸ ਗੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਮਾ ਨਰੁਦ ਸਬ ਸਾਬੀਨਾ ਅਲਾ ਵਜੂਹਿਮ। रसूलुल्लाह ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ मिर्जा कादियानी ये कहता रहा है, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा। साबित हो गया ना, एग्री कर गया ना कि रसूलुल्लाह की तालीम नहीं साबित हो गई है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ गुस्ताखे रसूल है। साबित हो गया मिर्जा कादियानी गुस्ताखे रसूल है। इलामा साहब सानू यकीन नहीं, हवाला लाओ, सानू यकीन नहीं, हवाला लाओ। लाने हवाला इन्नमा नरुद्दो सब साबीना ला वजूहिम, जिल्द 14 च शार्प शूटर कट वाला ला। ए जेड़ा दूजा ना, जो गाली तू देगा वही मुझसे सुनेगा, रूहानी खजान जिल्द 12 सफा 231 लाओ।
हाँ मेरे को पिया थोड़ा बिजी है 5 मिनट 10 मिनट ठीक है इंज दौड़ते जे लाजवाब होके ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਐ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ मिर्जा साहब दी लैंग्वेज सामने लिखी जे ए शरीर मौलवियो और उनके ये लिखे यार देखना जरा गौर नाल मेरी ऐनक दूजी और उनके चेलो और गजनी के नापाक सिखो और गजनी के नापाक सिखो ए जे मिर्जा कादियानी दी जुबान ते ओ मूसा कह के गया रसूलullah दी तालीम दे मुनाफी है रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दे मुनाफी है गल्लां करके गया गालां कट के गया मैं लाना और तुहानू ला दे दूजे वाले जेड़े मैं दो के नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अभी हवाला लगाए अभी जाके ना मूसा की क्लास 112 से लगनी चाहिए जब वो क्लास लग जाएगी ना फिर हवाला दो इनको ऐस गले सामने नहीं हवाले तो चले जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है हवाले देने की जरूरत नहीं है बात ये है कि जो मूसा साहब कह रहे थे ना जी बोलो जाहिद भाई एक फिक्रा सिर्फ माजरत अगर ये मूसा मेरे सामने बैठे होंदा यूके विच या इटली विच या जर्मनी विच या पाकिस्तान विच मैं तां फड़ के अंगूठा लवा लेना सी इस कागज दे उत्ते दौड़ गया ना हुण बरात छड्ड के करो गल जाहिद भाई जी बिल्कुल आमिर भाई देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मूसा साहब कर रहे सी ना कि आमिर नज़ीर ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਅਵੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲਾਣਾ ਨਾ ਅਵੈਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਵੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ मेला ला लो ਇੱਥੇ मिर्जा कादियानी दी किताबें खुलनियाँ ने यहाँ पे जब लिटरेचर खुलता है तो आप लोगों के पास जवाब नहीं होता ये वजह है इसलिए नहीं लेना आपने ये जो बंदे निशान लगाए हुए हैं ना कि इनको काल पे नहीं लेना फलां बंदा काल पे नहीं लेना फलां बंदा काल पे नहीं लेना उसकी वजह ये है कि मिर्जा कादियानी का जिस बंदे ने लिटरेचर पढ़ा हुआ है ना उसके बारे में तुम लोगों ने कसम उठाई हुई है कि इस बंदे को हमने अपनी ब्राड पे काल पे नहीं लेना बड़े फ़ख्र से बता रहे हो हम कहते हैं जी हमारी ब्राड पे आए सवाल करें हम आपको सवाल का जवाब देंगे लेकिन सवाल का जवाब किसको देंगे जिसने मिर्ज़ा कादियानी की हवाला आपके सामने रखेगा आप कहेंगे नहीं आपको सियाको सवाग का नहीं पता हम आपको सियाको सवाग पढ़ के सुनाएंगे सियाको सवाग पढ़ के सुनाने के चक्कर में आप करेंगे उसके साथ खिलवाड़ उस बंदे के साथ आप करेंगे ड्रामा उसको पता नहीं होगा आपके मिर्ज़ा साहब ने आगे क्या लिखा हुआ है तो ये जो सारी कहानी है ना ये आज आपके सामने जितने लोग यहाँ पे सुन रहे थे उनको पता चल गया कि आमिर नज़ीर को सवाल का जवाब ना देने की वजह या आमिर नज़ीर को काल पे ना लेने की वजह जो है वो आमिर नज़ीर की ज़ुबान नहीं है मिर्ज़ा कादियानी का लिटरेचर है